Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, Winston Halim. Ini gila. Aduh, apa namanya? Gue sampai nervous kan. Ya pokoknya ini senior gue dari apa namanya semester berapa ya? Gue kenal ya. Semester 1 lah. Gue udah kenal dia kita udah kenal lumayan lama ya. Iya, lu 2000 berapa? 16. Gue 2014. Iya, berarti udah hampir ya lumayan lama lah. Ya, kenalnya dari Muting ya. Iya, dari Muting. Pokoknya ini salah satu orang yang benar-benar inspiring lah in terms of achievements dan juga work ethic gitu. Jadi mungkin lo bisa perkenalkan dulu ke teman-teman yang nonton. Oke, halo semuanya. Seperti dikenalin sama Ano, gue Winston, angkatan 2014 FHUGM. Terus setelah lulus kerja di law firm 2 tahun sampai sekarang. Kemudian pengalaman internship selama kuliah ada banyak. Woi. Gue pernah kerja. Masih hitung jari kan ya? Hitung lah. Gue kayak 1 doang, kayak gue 2 doang kayak. Enggak sih, tapi sebenarnya menurut gue kalau misalnya internship pas zaman kuliah tuh penting karena lo jadi cari tahu lo mau di mana ya gitu kan. Gue pas semester 2 itu gue magang di Clifford Chance Indonesia. Waktu itu namanya LWP, tapi sekarang udah nggak ada karena LWP di Clifford Chance Indonesia udah nggak ada. Habis itu kalau nggak salah semester gue lupa deh 6 ya, gue lupa antara 6 atau berapa ya, itu gue sempat magang di MK. Nah, di MK sekitar sebulan 2 bulan lah ya. Habis itu ini by the way kita ngomongnya switch aja kali ya, Inggris Indo kali ya. Boleh. Right. So how just tell us your experience in working at MK. Or do you prefer to explain your experience first in kuliah kali ya? Kuliah boleh. Oke. Apa ya? Where do I start? Yeah. Wah, banyak ini artinya. No, so I think in law school I did a lot of mooting out of classes activities. Right. So I started my first moot in Philip C. Jessup Moot. So that was. What year was it? 2000. It was 2014. 2014. But for Philip C. Jessup 2015. Right. That was public international law. Right. And then upon finishing Philip C. Jessup, I did foreign direct investment moot. This is my senior gue nih. Ini sensei gue nih. So FDI 2015. Right. It was in London, right? Yes, King's College London. And then upon finishing FDI, I did ICC, International Criminal Court. Right. That was in The Hague, Netherlands. Okay. Held by Leiden University. Yeah, that was pretty much it. Aside from mooting, I did Model Yuan. Okay. And Yuan. Right. And Yuan, I was organizing the joinment event. Right. So at that time, I think it was 2016. Okay. I was the president of the Jogja International MUN. Right. We did it's pretty much quite a big councils in terms of the participants. We also have more than 300 people joining, mostly Asian countries. But since we have networks from a couple of European countries, so we also invite some of them to come in and join and participate. I did ALSA in the first year. So I was part of the I think ALSA. English development of ALSA. But then I wasn't really active. Yeah, okay. I joined the apa sih namanya yang ketika pas mau join ALSA then you have to go through the semacam orientation tapi you're doing kayak camping and stuff. Aduh, I can't remember, man. Yeah, tapi ada itu gitu. Yeah. I did that. Right. Nah, okay, how would we talk about your experience in mooting? How, as a mooter myself, ex-mooter, right? How much do you think that your experience in participating in international mooting competitions has contributed towards how you work and how you operate as a person? Okay, so I always say this to everyone who asks me about
how does muting affect your corporate life? Oke, dia pasti ngomongnya wah bagus banget gitu. Gue bisa nebak. Okay. True. Yeah. Tapi the two most important things that I take away from muting are first legal writing skills. Yeah, okay. Because I always ask people, how many times did you guys learn legal writing and how to write a proper legal memorandum just in classes? Right. None, Not right? often. Not often. Not often. I did HTN, Hukum Tata Negara. We did a bit of a legal drafting, but the Right. legal drafting was for regulatory drafting. So how to draft a regulation instead of Okay. drafting memorandum. Right. Yeah, But it's entirely different, it's right? entirely different. Right. So we don't get the chance to do legal writing in terms of the memorandum if we don't join the moot court. Right. Jadinya, I think that's one of the most important takeaway from mooting. Right. The second thing is obviously legal advocacy. Karena kan, Right. how many times did you have the chance to plead in front of sort of like mock judges? Okay. If you're not joining mooting gitu kan, it could be national moot, it could be international moot. Okay. Tapi di kelas kan, you're arguing with dosen, but then Right. you don't get the chance to actually plead in a formalistic manner in a court setting gitu. Okay. Ya PLKH ada, cuma PLKH pun beda Yeah, gitu. it's different. It's like, different. Right. It's like theatrical performance gitu kan. Kayak you plan Because you already have like a written script, right? Yeah. So you only need to memorize it, right? Yes, correct. So I think those are the two important takeaways from mooting sih, Right. which is very beneficial in your working life. Karena especially as lawyers, kalau mau joining lawyers world, then those two skills are important for you to excel. Right. Kan if you're joining law firms, for example, you know that there are people in your batch who will be your competitors at the same time. Right. Maksudnya, sometimes not everyone will get promoted. Okay. Especially if you're joining as an intern atau trainee associate in law firms. There are stages, there are layers and layers and layers. Now, for you to Like within the whole career of lawyering, right? yeah, Okay. that's true. Makanya, for you to sort of like climb the ladders, itu kan you gotta show that you're excelling, you're someone, have the capability to do that. And I think mooting skills Right. would make you stand out, Right. So it kind of gives you like that competitive edge, right? From all the other competitors. Yeah. Okay. Although, I mean, I know not everyone loves kind of like competition vibe, Right. tapi I'm not saying that that's something that you have to do, tapi But don't you think that's like an obligation, like competition? That's like something that is apa ya, kayak melekat gitu nggak sih? yeah, Like within the lawyering world, right? yeah, it's true. Even like even from different law firms within the market, Yeah. they always compete, right, between each other. Yeah, that's true. Right. That's true. It's just like lawyers. It's just like business, Right. guys. Right. Like you see how the theory of economy works, right? Right. You let the market do Decide. the price setting. You Right. let the market decide everything. Right. And that's competition. Right. Competition makes it healthy, actually. Oh Right. So Berarti ini sangat kompetitif nih orangnya. No. nih. okay, differentiate between competition sama ambition. Okay. Because those are two different things. Okay. Having a competition is healthy, tapi having ambition yang jadi negatif, I personally don't like it as well. Okay. Jadi sebenarnya ya create an environment yang less politicized, Okay. quote unquote, Okay. tapi with a healthy competition. Okay. Nah, that's the goal kalau diakui ya. Dan I think kebetulan my experiences di AHP sort of like have that sense of healthy competition, tapi bukan dipoliticize. Oke, nggak yang tusuk-tusukan. Iya, nggak yang backstabbing or something. So it's kind of like healthy competition Mm-mm. where one individual kind of pushes the other, right? Yeah, Okay. that's true. Terus, okay, I want to ask you about this. In terms, you previously mentioned concerning the importance of writing skills and advocacy skills or public speaking, right? But in the actual proceedings, what's being prioritized is writing skills.
right? Yeah. Kayak for example like your legal kayak your claims, lawsuits, yeah. kan itu kan lebih fokus ke writing skills kan? Yeah. Nah itu menurut lu gimana tuh? Nah, depends on the justice system ya. Okay. If you're talking about Indonesian, in the context of Indonesian justice system, Right. Obviously it's writing. Right, It's right. more writing oriented. Right. But actually, I myself not a litigator at the moment. I'm a corporate lawyer, jadi I don't usually use sort of like pleading skills in front of the judges Waduh. in the current Yeah. current world gitu Yeah, ya yep. sekarang Yep. di my work life Right. at the moment. Tapi you use that advocacy in actually every day of your life. Okay. Especially when you're negotiating with clients, at some point you're expected to be able to explain certain legal or regulatory framework to the clients, Right. which are mostly, if you're in a corporate world, for example, foreign investors. Right. Now, these foreign investors, they don't know Indonesian law, right? Right. So at some point, you gotta explain them in a clear and concise manner, so Right. as they could understand. And some of the clients, they're coming from business background. They're not lawyers. They're not, people So who, like for example it's equivalent to like you have to talk them according to their language, right? yeah, Right. kind of like that. So I feel like those pleading skills that you learn on the mooting, which Really tells helps. you Really how to explain things in a clear and concise manner, Okay. would be very useful in terms of your daily life as a lawyer's whatever background lah, mau corporate, Yeah. mau litigator bisa juga gitu. Jadi menurut aku sih sama aja ya. It would be very useful sih. Okay. Nah. Okay. Terus regarding your regarding sekarang kan lu di AHP nih. Berarti lu di bagian apa? AHP. The General Corporate and Merger and Acquisition. Right. Can you like tell us the short overview of what does it mean to work within that sector? Sector. Yeah. Okay. So the practice group is General Corporate and Merger Acquisition. Nah, Right. usually people ask, what is that? Gitu. Yeah, of course. Because it's so convoluted, yeah. Yeah. Oh my god. Okay. Okay. Actually, to be honest, GenCorp and M&A is one of the broadest practice group in terms of sector of law, because it contains a lot of variety of sector. Kayak it could be industry, it could be trade, it could be multi-finance, could be whatever sector that you can name it. Right. As long as it's a private company, it's usually falling under the GenCorp and M&A. Okay. Now, maybe to put it in a simplistic manner, if you know the word investment, Right. Every time people want to make an investment, so as an entrance, as the gate to that investment, it's usually coming from the GenCorp and M&A. Right. So, kadang-kadang misalnya ada foreign investor, hey, I want to enter Indonesian market dong gitu. Okay. So, what should I do? Okay. Sir, what sector are you in? Okay. Gitu. Are you retail apa? Baju atau apa gitu Right, kan right, banyak. Are you industry, manufacturing apa gitu, glass atau whatever. Nah, and then we try to analyze. Oh, do you want to set up a company, or do you want to acquire an existing Indonesian company because you have a lot of money to invest in? Right. Or do you want to invest in other means? For example, you want to just buy bonds, or you want to have like a semi-equity ownership in Indonesian companies. Right. So it's usually those kind of investment in private companies that goes into GenCorp and M&A. So you mostly deal with foreign clients. Is that correct? Foreign clients, but we do have local domestic clients as well who want to expand their ownership, or they're doing fundraising, they're doing Right. more investment gitu. Jadi both domestic and foreign sih. Okay. Yeah. Okay. That sounds good. Yeah. Okay, if that makes sense. Yeah, That okay, explains okay. things Okay, in a simpler manner. Okay. Yeah. Okay, I think I get the general idea, right? Yeah. Okay, how about we go back to your previous experiences in Law school. Law school. Yeah. Boleh. Tadi tuh gue mau nanya apa ya? Gue lupa. Internship or Enggak. voting? I want to ask this. Currently Mhm. there's like an emerging issue concerning
especially to the younger students, mahasiswa baru nih, mereka tuh mikirnya kalau misalnya wah anjir, muting tuh kayak nih ngerusak mental health gue gak sih atau gimana gitu. Nah itu menurut lu gimana tuh? Okay. Do you think it goes back? Do you think that what matters is like self-awareness? Meaning that you have to know yourself first between putting yourself in a position where there's a competitive environment and also pressure. Menurut lu gimana? I do agree with that. Right. I think everyone takes pressure differently. Right. So, firstly, you need to know yourself first, right? Because before you get into a certain mood itself ada banyak, right? With different culture, with different people, with different setting of practices. Right. So, before you get into a certain mood, I think I would advise you to check with the seniors or the people who have gone through that mood, so that you know the kind of pressure that you will be facing. Right. And then you kind of assess that into yourself, whether you can face that kind of pressure or not. But for me, mooding is very, very fun. I guess partly because of the people. Sometimes you don't know what you can expect. So when I first joined Jessup, I wouldn't know that I would be in a team with people who are very, very like-minded. Right, kayak my right or die gitu lah. Yeah, it's like, oh God, like I found people who can be my friends, you know, who have the same mindset as me. Right. So I think these are the friends that I have even until now. I mean, I've had like the longest bond with these people who are in my previous mood team. Right. Bahkan more than people who are in my classes. Okay. Right? So that's kind of, you know, it's kayak kadang when people see muting it's scary, you know, kadang-kadang rasa tapi itu sebenarnya balik lagi ke diri lo ya. Iya, balik lagi. How you view it, right? Yeah, that's true. And then sometimes the unexpected can happen, kayak gitu, malah jadi teman yang paling dekat justru orang-orang muting gitu daripada orang-orang di kelas. Right. Gue juga I see muting as something that's also very positive, right? In the sense that when I do this like every day, kan itu kan you dedicate your time every day doing the same thing, researching, writing, dan how I handle it personally, because I consider myself a fairly positive person ya. Dalam artian gue ngelakuin itu tiap hari, gue masih bisa handle gitu. Dan gue ngeliat lo juga seperti itu kayaknya ya nggak sih? Yeah. Do you consider yourself as a positive person? Soalnya kayak lo bener-bener the way you handle stress itu bener-bener menurut gue bagus banget gitu. I do consider myself as a positive person, optimistic type of person. Right. Because I think that's also one of the people ask me. Tapi have you always been this way, or do you create like some kind of habits di mana you put yourself in that position? Ngerti nggak? Yeah. Not really habit though. Okay. At some point, I don't know. It's just I think my personality inherently. Okay. No, the way I see it is like I always have faith in every single. Tapi itu gila. Kenapa? Kayak lu doang, ngerti gak sih? Enggak juga. Enggak, maksud gue the vibe gitu, in terms of positivity and shit. I think that's all. Lu salah satu orang yang bisa memancarkan itu, ngerti gak? Does that make sense? Yeah, it makes sense. Thank you if you ever get it that way. Tapi for me, nggak tahu kenapa ya. Even if in the darkest moment, kayak I always see. I don't know, like at some point, like people see. Kayaknya gak bisa deh gitu. Okay. For example, I always feel like I don't know, maybe can, maybe cannot. Tapi eventually we try. Tapi ya udah. So what matters for you is like trying, right? Yeah, the process lah gitu. Karena ya gimana pun, you know, kayak be realistic man gitu kan. Kayak nggak semuanya akan berjalan seperti apa yang kita mau gitu kan. So at one point, ya udah kayak I just do it. Tapi kalau misalnya menurut gue udah bisa-bisan tapi nggak bisa, okay, and then I stop. Tapi I just move on to other stuff gitu. Right. So that's how I guess. Ini bagus nih. Ini orang-orang ciri-ciri orang sukses seperti ini. Melihat ke depan gitu. Tapi ya, I think I mean optimism, positivism, like those are the qualities that you know. When people ask me, what qualities of a leader should
there be gitu. Right. And I always say one of them is optimism or positivism, Right. because it's a mindset. You spread it to your people, your team who are working with you. Because if yourself is very negative, to be honest, if you ask me, I cannot be around negative people, and I kind of can sense the vibe. Right. So at some point, I'm not the person yang bisa langsung bilang kayak benci sama orang, no. Right. Tapi I know that I can cut my circles into people who are in positive vibe gitu. Jadi it goes back to yourself lah gitu. Right. Gimana caranya handle positive or negativity gitu. Okay. Terus how do you we previously talked about about trying, right? How do you deal with failures? Okay, let's talk about your biggest failures in life gitu. Okay, what is our bigger? What's your biggest failures? Soalnya I feel like come on, like majority of people only see who you are through your achievements, right? They don't really know who you are as a person. Yeah. So okay, untuk orang-orang di sana nih yang lu pengen kasih tauin, ini pernah gagal juga loh. Yeah. Okay, in 2013, I applied for SNMPTN to university, and the two majors that I applied for were international relations sama architecture di UGM. Terus I failed the SNMPTN. Serius lu? Yeah, I didn't get accepted di SNMPTN. Dua-duanya di UGM. And so I tried the IUP lah, jalur mandiri yang UGM. At that time I did international relations. Okay. Nah, lu dulu anak international relations? Yeah, I did international relations. 2013. Okay. So with the mindset that my end goal, my career was just being diplomat. That's the only career that I have. If you ask me what other career options do I have, I don't know the answer. But why do you feel like that being a diplomat is the only option? There are other options, but the only option that I want is just diplomat. Yeah, maksudnya why? Kenapa? Why? Because I don't know, it just sounds very cool at a time. Okay. See, I don't even have like mentor who kind of teach me the options that I have if I take this program. Right. So the only person that kind of initiated that mindset to me, just try IR, is my teacher dulu di high school. Lu dulu di mana sih? Dulu di Pematang Siantar. Okay, I don't know where that is. You don't even know, right? Itu di It's mana? in North Sumatera. Oh my god, serius lu? Yeah. Lu orang Sumatera? Yeah. Serius? I am. I am. Serius? Bahkan nyokap gue ada keturunan Batak lah. Oh my god, gue baru tahu banget sebenarnya. Jadi dulu tuh pas SMP, ini sedikit flashback Oke. Pas SMP, gue sukanya storytelling, speech, and news anchor competition. Right. In high school, I did science as a concentration IPA lah gitu. Terus tapi as an extracurricular, right. I always love kayak speech competition. Lu emang suka presenting yourself. I like talking gitu, basically. Nah, pas di IPA itu the only career that I can think of is being an architect. Because I like physics. Sangat berat ya sebenarnya. Terus and math. Jadi waktu itu cuman itu. Tapi at the same time, I really enjoy myself doing kayak speech, talking, and doing presenting stuff gitu. So makanya, and I like organizing juga. That's why dulu gue ketua OSIS di SMA. So because I like organizing things, I like doing events juga. Jadi at some point, I need an alternative career aside from scientific background. Jadinya, I have no idea. I never thought about law at all at that time, and I never thought about economics because I think economics is like it's like a science as well. In the sense that that you're learning an exact thing. It also involves numbers, right? Involves numbers. Jadi kayak economics and architecture is sort of like comparable to me. Jadi I don't put economics as an alternative. Jadinya what I can think of at that time was nggak tahu apa, tapi eventually there's this teacher yang ngasih tahu, why don't you try IR gitu.
Okay, and then try searching IR itu apa sih gitu kan? What's the career goal dari IR? Okay, diplomat. Okay, diplomat sounds cool gitu. Wajar lah kayak anak SMA lah ya. Wajar banget. So that's the options that I had at that time. Terus akhirnya masuk ke IR. Right. Nah, and then the IR, the first 6 months, to be honest, I was kind of questioning myself. Okay. Because one thing I asked myself, aside from diplomat, what other option do you have? Okay. Banyak. Justru IR students sebenarnya mereka optionnya paling banyak, jauh lebih banyak. Right. They can work in companies, in corporate world as well, NGO, IGO, whatever. Tapi ternyata belajar IR itu, for me, this is a personal reason ya. It's very abstract to me. Okay. Yeah, for some reason I feel that that everything is so abstract. Right. Gitu. And everything is so political. Okay. Right. So I don't think that's the kind of apa ya dibilangnya program that I'm intending to pursue at that time. Okay. Karena at some point I wanna be in social kind of world, tapi I also want the exact element. Kayak ada elemen yang pasti juga gitu. Okay. Then eventually I think law is a great compromise of what I need. Okay. Law is a great compromise. Right. Law is social, Right. A bit of a political, tapi very little. Tapi at the same time ada kepastiannya juga gitu. Certainty-nya ada, exact point elemennya ada gitu. Okay. So that's itu why cocok sama kayak prinsip lo lah ya. Prinsip lo juga dan juga idealisme lo gitu. Yeah. Sebagai seorang Vincent gitu ya. Yeah. That's why I like law as a compromise gitu. Makanya akhirnya pas baru semester 1 di IR, I think it's not too late for me to move to other program which is law gitu. That's why I moved and I started law in 2014. Terus after you move lu istilahnya lu kan kayak kayak migrasi gitu. Sosum itu kan migrasi tuh. How was the reaction from your parents or from your friends gitu? Yeah. Okay, from my parents, Are they supportive? They're very supportive? My parents kind of gave me a bit of a freedom in terms of choosing my career and choosing the subject that I want to learn, because they know eventually I will be the one doing that. And none of my parents were in political or social or law background. Right. They were all kayak benar-benar gak ada background di situ. So they themselves don't really know what exactly is it for me to like go into IR, go into law. Right. Jadi they don't have the sufficient knowledge to tell me what to do gitu. Makanya they let me decide, but then I need to have a justification, obviously. As long as the reason is logical and reasonable. Yeah. And apa gitu ya. Yeah, and I will be the one who's responsible to that, right? Eventually. So thankfully they're supportive in that sense. Okay. My friends, they are also supportive sih, mostly supportive. Cuman there's this notion yang going around everywhere from our friends kayak dan ini kemana-mana jadinya kayak. So when people ask people kayak kenapa Vincent pindah? Rumor. It's a rumor. Kenapa Vincent pindah gitu? Oke, berarti ini jawabannya klarifikasi guys. Klarifikasi. Selalu jawabannya karena IR terlalu gampang. Jawabannya selalu itu. Padahal enggak. I always clarify, enggak, bukan itu alasan gue pindah. Gue bilang, bukan karena IR terlalu gampang buat gue bilang IR is very hard. It's very hard. Right. Then you have to read everything is so abstract. Enggak ada certainty. You can always argue it in different manner, in different ways. From different approach juga. Terus then it's very political. It's very kayak mengambang, semuanya mengambang for me. Okay. So there's no exact answer, there's no exact formula, there's no exact elements, nggak ada. Right. Nah, that's what I've been looking for. Makanya ada komprominya di law gitu. Tapi do I enjoy doing IR? I do enjoy. Cuman tadi itu karena ada elemen-elemen yang nggak ada, jadi takutnya kalau if I continue that career program, takutnya nanti udah telat gitu kalau mau keluar. Okay. So that's why I decide to go and move into law as a great compromise. Itu yang sebenarnya alasan utamanya, bukan karena ayat itu terlalu gampang. Mungkin itu salah satu alasannya mungkin ya. Enggak. Berarti ini siapa nih nyebarin rumor ini nih? Nggak tahu.
I don't even know the source anymore. Karena everyone is talking about that. Bahkan sampai di AHP pun Oh iya? itu beredar rumor kayak gitu. Makanya kayak... Tapi ini memang nih orang Indonesia ya suka gosip. Harus diredam itu ya. Keresahan untuk menggosip. Oke, how about we go back to your apa namanya? Enggak yang tadi yang masalah PTN tadi. Oh, Kan okay. you previously mentioned that you failed Yeah, to failed. apa namanya? Get admittance for architecture. Yeah, And architect sama IR. Tapi eventually join the yang IUP. tes mandiri IUP kan. Right. So itu masuk akhirnya. Nah, cuman akhirnya pindah ke hukum. Hmm. Pas di hukum juga did I ever face failure? Obviously. In my first year muting Jessup, our team didn't even make the quarter final. Right. So we only ranked 5. Itu yang di Yang di bukan sih? Untar. Bukan ya? Bukan, di Untar itu 2015, 2015. Okay. Yeah. Right. And then yeah, that's pretty much it. Kayak we didn't pass through the national round. How go did you to feel international at the round. moment? Oh, I was like crashing down. Like, man, this is like 6 months of hard work. Kayak anjir. We did everything, and I Okay. didn't feel like we did anything. No, we kind of did though. I knew our deficiencies. I knew the things that we could improve on. Right. Tapi it's just so painful if you've worked so hard through that process, but then you fail. Yeah, it was just like crying and then crashing. We just go drinking. Tapi abis itu udah gitu. Jadi contoh ya. Tapi abis itu udah gitu. That's my principle sih, kayak nggak apa-apa. You can cry, stop it. Terus abis itu udah kayak. Tapi you have to move on. Yeah, Right. move on. Right. Tapi it's okay for you to pour your heart into something that you Yeah, know normal that lah. you're working hard for. Iya. Tapi Itu kan kita manusia gitu. iya, justru harus kayak gitu. Justru jangan dipendam, karena kalau dipendam tuh jadinya nanti Resentment. terus kayak jelek lah for you. Right. It's gonna crash your mind too gitu. Right. It brings the negativity kalau dipendam gitu. So that's my principle. It's like kayak you have problem, just say it out loud gitu. So I mean, like, did the failures from your first mood contribute to your decision to go into the next mood? Atau enggak? Yes, kinda. So sama berarti kita. Gue juga kayak gitu. Iya. Tapi mungkin bedanya. Tapi gue gagal 2 kali. 3 kali mungkin. Gak apa-apa, kan justru dari 3 kali gagal nanti pasti ada sesuatu Waduh, muting lagi gue. Sesuatu mungkin yang lain gitu yang Setuju. gitu kan. Yeah. Tapi dari situ mungkin bedanya I didn't repeat Jessup. Kan ada orang yang if I fail in Jessup, I gonna repeat the Jessup until I am successful. Right. Tapi I tried another mood, Okay. which is FDI. Setelah FDI, also it's a failure karena we didn't even pass through the ini. Okay. In terms of individual achievement di FDI, Lo rank berapa? nah kalau advocate I rank I was in top 20 Okay. out Right. of 150 advocates. Yeah. So individual achievement is still quite good. Yeah. Tapi as a team Okay. itu we didn't pass through the quarter juga. Okay. Jadi cuma sampai di prelim, Okay. nggak nyampe quarter, Right. udah selesai gitu. Okay. Nah tapi back again belum pernah dapet yang kayak masuk sampai final gitu, belum pernah gitu. So Tapi ya ICC nggak sampai final, sampai semi. semi-final. Okay. Nah, nah terus sampai di ICC, I would say ICC is quite a success story lah. Right. Karena dapat best prosecutor sama dapat semi-finalist gitu. Okay. Nah itu kan it's quite a good story lah ya ibaratnya gitu. Okay. For those of you that don't know, ICC is a international criminal court mooting competition, and it's being held at the Den Haag ya? Di Hague ya. Di Hague ya? Yeah. How many universities participate in that competition? It was around 50-ish. 50-ish universities, yeah. Okay. Yeah. Okay, how about we talk about the experience in ICC? Okay. Itu gimana tuh, the whole process? 6 months berarti? Or is it more? 6 months. 6 months, okay. No, actually more. Because we started in September or October. Right. October, and then the competition was in May. Okay. Yeah. But why did you choose ICC? Considering that your background itu kayak from commercial, kayak FDI is like very private, Yeah. right? And also tapi jasa public sih. Yeah. Tapi it's kenapa public. ICC? Apa karena lu pengen coba aja atau gimana? First was because I was actually very interested in international law in Right. general. Right. Even though, disclaimer, I'm not currently doing international law background related work. Okay. Berarti in the future maybe ya, who knows?
depends on the opportunity. Right. But sometimes tadi tegur bos. because sometimes there are a lot of considerations when it comes to career. Right. Ya kan? Right. Karena Setuju. although I love international law, although I love kayak human rights law, tapi kan career option, do you think it's feasible for Indonesians to work here with Right. great career Tapi options? I think if it's you, I think it's feasible sih. I don't know sih. Yeah, Karena ya okay. kebetulan opportunity yang datang waktu itu di corporate. Jadi Right. that's why I think Right. why not. Gitu Right. kan. Right. Jadi bukan berarti kalian di dunia corporate tapi kalian nggak bisa suka international law. I think it's a wrong notion Right. gitu. Right. Obviously you can love international law gitu kan. Ini sangat positif ya. Bisa banget gitu. Jadi akhirnya karena suka, so I think I kind of know that I will take business law as concentration pas di law school. Jadinya I feel like the only way I can sort of like have the chance to delve into international law is by way of joining moot court. Oh right. Karena I knew at that Right. time I will be joining business law gitu. Right. Makanya Right. to sort of like compromise that, I did moot court ya international law gitu. Oh. Makanya I joined ICC. Okay. And it's a jackpot. Right. Karena ICC, to be honest, if you ask me, Apa? the most fun that I've ever had di law school itu pas di ICC. Oh ya? Yeah, during my time di ICC, itu the most fun that I've ever had. So it's a jackpot. Right. The most fun, the team was amazing. Terus Terus menang lagi yeah. gitu. Jadi it's a jackpot Lu banget. waktu itu menang apa sih? Best prosecutor Right. sama Atau best semi-finalist. best prosecutor out of Out of 150. 100 and something lah, more than I Okay. think yeah, more than 100. Terus apa lagi? Terus ini semi-finalist. Semi-finalist. Okay. Yeah, Okay. terus gitu. Right. Which then brought me to Mapres. Itu dia dong. Talk to me about ini dong. Tell me your experience di Mapres ya. Okay. Jadi pas udah selesai ICC, Right. that was in 2016. And then I decided not to join Mood anymore. Okay. Ya kan? I took my time to chill. Karena waktu itu juga Nyantai-nyantai tapi Mapres ya. Wah, menyebalkan memang. Terus. Terus habis itu I forgot siapa yang ngasih tawaran waktu itu ada pemilihan mahasiswa berprestasi. Okay. At first, Right. if you ask me, did I know pemilihan mahasiswa berprestasi pas first year of law school? I did not. Okay. Pas di tahun berapa tahunnya? Itu pas selesai ICC. Jadi in 2016, Oh, okay. I think there was like from academic staff dari UGM itu sempat ngobrolin soal Mapres gitu. Right. And then they kind of offer me to apply gitu. Do Okay. you wanna apply? Karena kan the system from pemilihan mahasiswa berprestasi itu dari level faculty dulu. Okay. Dari faculty of law waktu itu masih belum banyak yang apply, tapi memang ditawarin. Akhirnya mereka semacam talent scouting lah, Okay. gitu. Okay. Talent scouting mana nih kira-kira mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang bagus gitu. Akhirnya mulai di approach. Right. Ada beberapa waktu itu, ada beberapa di approach, and then I decided to apply. And then they asked me kayak, okay, I asked what are the requirements kan. Okay. Ternyata requirementsnya cukup sulit gitu, karena you gotta give at least I think 10 achievement. Oh, okay. Nah, That's quite it was difficult. really hard, right? Right. For I think I was in my third or fourth year of law Right. school, Right. and then if you ask me 10 achievements that That's I quite a have, lot, to be honest. I was like, I was not really sure if I have 10. you know. Right. But then, okay, fine, I just apply. And then on top of that, you gotta prepare an essay. Okay. Essay on a scientific topic. Okay. Jadi at that time, adalah I did submit my essay on intinya how do the regulatory framework for sharing economy waktu itu. Okay. Jadi lebih ke situ. Siap. Terus submit, and then they did assessment gitu-gitu. Bahkan I did submit my files itu last minute banget. Oh gitu. Last minute, bahkan akademik FH tuh udah mau tutup gitu. Oh, iya. And that was the last chance That that you was had, the the last day. deadline, yeah, Right. the last day. And I was like, Mbak boleh nyusul nggak? So there are elements yang gue nyusul akhirnya kayak, Oh gitu. Mbak boleh nyusul nggak yang ini gitu. Akhirnya untungnya mereka fine, nggak apa-apa nyusul beberapa gitu. Nah itu emang waktu itu kayak gitu. Terus disubmit lah ke universitas. Okay. And then Disubmit. they kind of like apa
apa namanya kayak seleksi lagi gitu. Iya, diseleksi di fakultas dulu. Right. Sebenarnya di fakultas dulu. Okay. Habis itu they decided that they're gonna put my name. Right. Terus dikasihlah ke universitas. Right. Nah, di universitas baru di situ ada seleksi khusus. Jadi ada panitia seleksinya dari level universitas. Right. Isinya dosen-dosen dari semua fakultas lah gitu. Right. Right. And then the selection in the university level was really tough gitu. Kayak Tough in what sense? tough in the sense that ada seleksi berkas, mungkin seleksi berkas oke lah ya, Kayak like administratif. administratif, and then ada quarantine. Nah, quarantine, Ribet deh. jadi benar-benar itu Baru waktu tahu itu gue nih. ada quarantine beberapa hari semua peserta. Terus we gotta prepare, ada English test, ada essay test, ada Right. presentations test, Okay. terus ada psychology test gitu-gitu segala macam. Oh. Pokoknya itu selama 3 hari di karantin, Right. itu kita menjalankan semua tes itu. Oh my god. Nah, terus That sounds tiring. I know it's very frightening. Kayak I thought it's gonna be nggak easy, tapi at least Kayak at least fun lah ya. at least fun gitu. Tapi nggak, ternyata cukup meskipun fun, cuma kayak Tapi cukup kayak oh my menyeramkan god, why do you gitu. have to do this gitu? Gitu. Terus akhirnya pas selesai karantin diumumin di saat itu juga. Jadi ada malam penganugerahan lah Right. gitu. Kayak malam penganugerahan, diumumin juara 1 dan juara 2-nya siapa gitu. Akhirnya I was announced as the first winner dari Oh, okay. tingkat universitas waktu itu. Dan ada juga yang juara 2-nya itu waktu itu Marcel, dia kedokteran. But did you expect that you were going to win that time? At that Not at all, because I don't even know the score components. To be honest, kalau misalnya join competition kan at least we Yeah, kind of have the yeah. idea Iya, kayak, iya. Kayak oh, lo nanti- harus fokus di mana gitu kayak ya. oh nanti judgesnya bakal nilai dari mana Right. karena misalnya pleading ada skornya, misalnya Right, soal right. legal basis lah, terus Iya, iya, pronunciation iya, gitu. benar-benar. Ini I honestly have no idea like the score components, apakah dari essay, apakah dari presentation, apakah dari achievement, apakah dari English, apakah dari ini bla bla bla. Bahkan waktu itu ada argumentation kayak semacam debating setting gitu. Oh, Jadi kita oh, really? didebatkan Right. dengan peserta lain gitu. Okay. Kandidat-kandidat lain saling berdebat. Waktu itu I did the topic on KPK bahkan. Jadi kayak itu benar-benar tesnya banyak banget Yeah. dan di ruangan yang berbeda-beda dengan juri yang berbeda-beda. Right. Jadinya you don't know what the components gitu. Mana yang paling gede, mana yang Where paling was the ini. quarantine held? Waktu itu aduh lupa lagi. Pokoknya di Jawa Tengah lah. Di Jawa Oh Tengah. yeah, it's quite far, isn't it? Ya, di Jawa Tengah. Jadi kumpulnya di So it's UGM. like a certain complex gitu ya. Heeh. Specialized for Iya. how many people were Kayak in di that villa place? lah, kayak di villa. Iya. Okay. Semua fakultas. Jadi kan satu fakultas nominate one person kan yang udah Berarti diseleksi. Berarti kali aja berapa fakultas Berarti dari puluhan lah ya. UGM, puluhan. Puluhan. Plus vokasi. Sekolah vokasi juga ngasih masing-masing. Right, gitu. right. Jadi benar-benar banyak gitu. Terus ditaruh di situ semua. Terus waktu itu my roommate was Gilman dari filsafat. Dia yang dari filsafat. Oh, Nah, right. Dan waktu itu kita ya ibaratnya kayak Putri Indonesia, cuman ibaratnya yang akademik gitu. Iya. Ya, habis itu udah selesai diumumin ya kan, menang. Lo pas menang lo ini gak surprise ya? Surprise Lo kayak banget. what the hell? What did I get myself into gak sih? Kayak iya surprise banget kan. Hah? Gue menang gitu. Kayak bahkan pengumumannya langsung gitu, tapi juara 2 dulu. Juara 2 Oh, oke. fakultas kedokteran Right, gitu. right. Terus juara 1 fakultas hukum gitu. Terus, nah, Winston Halim gitu. Terus what benefits do you get gitu from winning the MAPRES competition? Nah, itu kan MAPRES level UGM ya. Iya. Belum selesai dong. Jadi kan dari level UGM itu justru Lu menang juga gak sih Indonesia? iya. Anjir. Nah, justru dari level UGM itu yang akan Gila, dikirim emang ke ya. level Indonesia. Oke. Jadi waktu itu udah selesai yang UGM. Oke. Wah, gimana nih gitu. Right. Terus ada ternyata dari UGM-nya memutuskan untuk dari rektorat, dia bilang, oke, kita prep Winston dan Marcel. Marcel yang dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Nanti yang akan disubmit ke Indonesia itu 2 nama ini, cuman nanti yang akan mewakili satu aja, mungkin gua gitu. Tapi Okay. kalau ya biasa kayak Putri Indonesia, kalau yang juaranya nggak bisa berarti di runner up-nya gitu kan yang mewakili gitu. Nah itu sama kayak gitu. Jadi kayak
di prep, akhirnya kita buat video. Sama yang juara vokasi juga, jadi vokasi ada juara satunya juga. Oh gitu. Itu ada, mereka nanti tanding dengan yang vokasi Indonesia, seluruh Indonesia. Tapi khusus vokasi. Tapi khusus vokasi. Okay. Nah, gue S1 gitu kan. Oke. Habis itu disuruh buat preparationnya tuh itu jauh lebih exhausting lagi. Gimana tuh? Coba Jadi, ceritain. gue harus konsul sama banyak dosen. Jadi rapat, terus essay harus dibenerin. Essay, karena ternyata essay cukup tinggi nilainya. Oke. Essay. Nah dari situ, setelah gue menang, gue baru dikasih tahu komponennya apa aja. Karena ibaratnya untuk Indonesia kan, Iya. harus tahu. Iya. Jadi waktu itu kamu tuh komponennya harus ini, harus ditinggiin gitu kan. Jadi dikasih tahu, oke, essay harus bagus banget. Okay. Bahkan waktu itu gue nge-hire ya. Apaan tuh? Gue nge-hire graphic designer untuk ngedesain PPT gue. PPT Mapres untuk Indonesia. Jadi gue literally bayar itu. Terus habis itu, terus soalnya essay ini itu kan academic essay. Jadi academic how many words was it? It was, gue lupa ya, jujur gue lupa. Tapi di atas 10.000 kata. Pokoknya itu lumayan. So it's like a research, normative research. Kayak normative research. Right. Bahkan normative research, gue waktu itu karena sharing ekonomi yang gue angkat adalah kasus Grab, Gojek. Oke. Terus akhirnya gue kayak mikir, apa ini kita perlu buat setting khusus untuk ketemu sama orang Gojek gitu. Jadi tahu dari perspektif mereka juga gitu. Did you do that? Unfortunately nggak sempet waktunya. Akhirnya gue cuman konsul sama ada pusat ini sih, transportasi pokoknya dia profesor soal transportasi di UGM. Nah itu waktu itu akhirnya konsul sama dia soal inilah the idea of sharing economy in the transportation sector. Nah terus konsul sama banyak dosen, habis itu di komen-komenin essay-nya, habis itu essay ini harus di-translate into PPT, because there will be 30 minutes presentation nantinya di Indonesia. That's quite long, to be honest. Iya, dan lumayan lah. juri-juri dari Indonesia itu kan dari dikti semua. Oke. Jadi mereka yang akan ada di presentation 30 menit itu. Right. Nah, kalau yang ilmu eksak, kedokteran gitu-gitu, gue ingat banget waktu itu dari UI dia buat prototype. Dia buat segala macam prototype. Maksudnya kayak for a product gitu. Product gitu. Jadi banyak banget. Bahkan ada yang vokasi lebih gila lagi. Dia buat prototype gede banget, dia bawa dalam 30 minutes presentation itu. Nah, sedangkan gua kan kayak ini tulisan gua gitu. Ini tulisan gua, makanya gua harus bagus banget di PPT. Jadi salah satu-satunya amunisi gua tuh di PPT. Iya benar. Makanya that's why I hire graphic designer khusus buat PPT. Itu karena biar harus maksimal banget PPT. Because I don't have prototype, I don't have products gitu. And the way you talk, the way you present itu kan, I know. It has to be. Lo jago awesome lah gitu. Makanya akhirnya itu habis itu segala macam lah gitu ya, buat video. Jadi video itu ada 2 bahkan. Itu juga I hire videographer. Akhirnya untungnya bayarannya PT-PT lah sama yang vokasi, karena vokasi juga butuh videographer kan. Beda. Kita ini deh bayarnya bagi 2 deh gitu. Dan kita hire videographer, kita buat konsepnya, kita videoin, 2 masukin di YouTube. Nah, itu ada 2 video, satu video keseharian, satu lagi video present your essay sebenarnya. Tapi nanti di actual competition yang level nasional juga akan ada yang presentation juga gitu. Oke. Akhirnya pergilah waktu itu bulan Juli deh kalau nggak salah di Surabaya ininya level nasional. Yang competition nasionalnya. Terus di Mapres nasional disitulah akhirnya yang dikirim kan cuman gue doang. Marcel nggak jadinya karena kan gue bisa gitu. Terus dari semua universitas di seluruh Indonesia yang juara satunya dikirim semua di situ. Terus habis itu ibaratnya kita juga semacam karantina. Itu berarti berapa orang tuh? Banyak ya? Banyak. Hampir puluhan apa lebih? Puluhan. Okay. Puluhan. Terus? Nah, semua universitas dari banyak, mungkin meskipun ada yang nggak lolos ya gitu, ibaratnya universitasnya nggak lolos gitu. Nah, terus ditandingin juga di situ. Settingnya ya kayak gitu, hampir mirip dengan yang level UGM, cuman ini bedanya orang juri-jurinya dari dikti, kemudian tesnya juga mirip gitu ya, kayak pertama ada ada psikologi dulu, tes psikologi, kemudian itu ini juga, do they also put you guys into like a quarantine position or? Waktu itu around 3 days. 3 days. 3 days. 3 days di Sisbel Surabaya waktu itu. Terus
habis itu ada inilah kayak wawancara interview. Right. Terus habis itu interviewnya itu untuk ngetes kayak your achievement, kayak bener atau enggak gitu. Right. Terus habis itu ada English test, debate gitu. Dan terakhir adalah si presentation ini, essay presentation. Okay. Nah ini yang salah satu gongnya juga sih, essay presentation. Terus udah deh kayak setelah itu selesai sampai 2 harian. Hari ketiga udah agak santai gitu ya. Hari ketiga udah kayak santai, closing night udah lah closing. ya. Terus malamnya malam awards-nya gitu. Terus ya udah diumumin lah di situ kayak akhirnya ya itu waktu itu live di YouTube juga sih. Oke. Siap. Live di YouTube. Terus habis itu ya udah diumumin dulu dari juara 3. Gue lupa harapan 1 atau 3 dulu. Oke. Terus juara 3, terus juara 3-nya IPB deh kalau nggak salah. IPB, terus juara 2 UI gitu. Terus lo gitu. Terus juara 1. Siap. Lo expect kalau bakal menang? Apa yang Indonesia? Oke, gue nggak expect menang dan gue nggak expect kalah juga. Gue kayak, waduh, gimana? Gue kayak di tengah, gue kayak bener-bener ya udah gitu. Kalau tapi I mean like you're not expecting anything tapi you're confident gitu lah. I'm pretty confident tapi enggak. Maksudnya nggak yang kayak gue pasti menang gitu. Nggak peres juga ya, tapi intinya gue gue juara 1 nih, enggak kayak gitu juga. Tapi gue juga nggak yang kayak nggak dapet nih, gue juga nggak kayak gitu. Gue biasa aja gitu. To be honest ya 1, 2, 3 fine lah gitu kayak. Gue dalam hati kayak mungkin ada kemungkinan gue di 1, 2, 3 tapi gue nggak tahu berapa gitu. Mungkin dalam hati. Tapi gue nggak yang kayak gue pasti juara nih, enggak gitu. Berarti bagus nih, ini balance nih antara confidence dan juga nggak terlalu over expectation. Iya. Saya gue nggak mau jinx juga kan. Gue bilang gue pasti menang gitu. Terus setelah lu menang itu lu what benefits you get? Ya, first money. Terus yang kedua, obviously. Terus yang kedua ya sebenarnya lebih ke ini ya, kayak apa ya, benefitsnya sebenarnya mungkin dari sisi how about networking in terms of your friends itu. Ya, obviously lah networking. Terus kemudian ibaratnya kan your credentials juga lah ya gitu, credentials dan jadi ya intinya membanggakan inilah UGM lah ibaratnya gitu. Jadi siap. pasti orang-orang di rektorat, di dekanat karena selama program mahasiswa berprestasi nasional itu ada sampai tahun 2017 ya. 2017 yang diadakan oleh Dikti, UGM belum pernah sekalipun menang. Belum pernah. Jadi waktu itu ibaratnya banyak yang bilang pecah telur gitu. Jadi makanya akhirnya waktu itu cukup. Ya ininya disorotnya kayak UGM pas gue pulang ke rektorat terus mereka buat press conference ngundang kayak tapi itu lokal lah ya, lokal newspaper Jogja gitu. Jadi kayak gitu. Palingan makanya boomingnya di situ. Terus pas PPSMB 2018 akhirnya did you apa namanya? You were invited, right? Iya, invited untuk orasi. Jadi dia disuruh orasi di ribuan orang itu. Did you talk at my ini? 2007 enggak. 2000 ini enggak ya? Enggak, 2017 kan soalnya Mapresnya 2017. Itu soalnya setelah Mapres. Right. Baru yang PPSMB Univ. Yang orasi. Nah, waktu itu orasi yang sebelum gua itu Bu Retno. Jadi Bu Retno gua duluan atau Bu Retno duluan gitu. Ini yang di GSP yang di tengah-tengah itu. Nah, itu deg-degannya wah gila sih. Gila tuh ribuan anak kan. Apalagi pokoknya sebelum gue atau setelah gue Bu Retno gitu. Jadi kan lo pressure-nya nambah dong. Masa Bu Retno gitu kan. Di panggung yang sama misalnya gitu. Jadi gue kayak shit ini serem banget. Jadi gak ngobrol-ngobrol gak? Sama Bu Retno? Enggak, cuman kayak say hi doang. Say hi terus kayak nggak sempet ngobrol kan. Karena tuh tempat duduknya agak jauh tuh. Jadi kayak cuman salaman terus foto bareng sama Bu Retno udah gitu doang. Menarik ya, experience-nya ya. Mapres. Jadi kayak gitu. Itu salah satu pengalaman yang unforgettable memory juga sih. Kayak orasi di depan PPSMB Univ tuh gila sih. Gue kayak ini beneran nih, gue kayak tuh gila sih. What did you talk about in your orasi itu? Udah di script lah, di script. Dan script itu harus go through banyak check juga. Jadi di situ I mean like what were the topics about? The content ya. Mostly normatif ya. Maksudnya gimana caranya sebagai mahasiswa intinya sih
tentang prestasi sih, mostly Okay. tentang prestasi dan gimana Right. mahasiswa berprestasi lah ya. Misalnya gue mau menyesuaikan dengan konten yang bisa gue kasih juga sih. Gitu. Oke. Jadi ya, tapi itu kontennya ya karena acaranya nggak boleh salah gitu ya, ngomongnya nggak boleh salah tuh. Gue sampai hafal. Gila, How long did you practice for the speech? Wah banyak banget orang pas gue di Resik tuh hari satu tuh di GSP tuh gede. Right. Terus gue masih pas gue coba tuh masih suka blank. Itu bahkan belum ada audience. Iya loh. sih. Suka blank Ngerti di banget. tengah Lu GSP. kayak gitu juga? Hah? Lu suka blank juga? Gue juga suka blank. Enggak, gue kadang-kadang Oh. kalau ada ini HP ya. Cuman ya Iya, kalau iya, udah iya, udah iya. blank ya gue mencoba untuk inilah kayak ngomong yang lain dulu kayak Iya, buat nyari-nyari ini. Tapi itu benar-benar pengalaman yang ini banget sih, kayak gila sih gitu kayak di tengah-tengah. Terus ya udah prepare pertama prepare scriptnya dulu, terus di review sama yang panitia-panitianya gitu kan. Terus pas udah clearance, oke, gue bisa pakai script ini udah clear nih. Iya. Udah gue hafalin tuh script. Gak boleh ada kan, gak mungkin lo pakai kertas kan. How long did you how long was the speech? Around 2-3 minutes? Enggak, Apa 5 minutes? Lebih? 6-7 menit. 6-7 menit. Oke. Iya. Lumayan sih. 6-7 Untuk menit. ngomong itu. Lumayan kan? Lumayan. Lumayan Nervous banget sih. Nervous banget. Dan Kacau. Apalagi itu kan itu berapa di ribu tengah anak tuh kan? ribuan orang dan gue di tengah tuh. Jadi Right. angle tuh harus dapet dong. Jadi gue Right. harus putar. Itu diatur. Jadi kayak kamu jangan cuma di situ doang ya. Pokoknya Oh. menit keberapa kamu mutar ke sini. Menit Oh. keberapa kamu mutar ke sini. Jadi So benar-benar- everything is very specific. Yeah, it's very specific. Right. Karena kan can go wrong kan. Itu kayak live event gitu. Right. Nah, makanya Anjir, gila juga. dan yang nonton kan itu semua rektor lah, terus Iya, ada and also like TV and stuff. Right. terus yang ada ininya juga kan Pak Ganjar gitu, Iya, segala iya, macam iya. kan di situ, keagamannya di situ semuanya. Jadi ya harus benar-benar Iya, ini benar. banget gitu. On point semuanya. On point makanya tuh. Oke, let's talk about your work experience pas masa kuliah. Oke. Lo udah pernah kerja di mana aja? Ah, Gue inget lo pernah di Interpol, bener nggak? betul. Ah. Oke, ntar ya. Itu gue masih nggak ngebayang. Oh iya, itu juga Interpol, menarik ya. gila banget. Oke. Lo lebih dulu Interpol atau MK? Lebih dulu Interpol. Oke, lo mau ngomong itu dulu atau gimana? Boleh. Oke. Lebih dulu Interpol kan? Gue Ayo. lupa. Saya kayak gue bener-bener udah nggak track ini yang mana duluan. Cuman di Interpol. Tapi ini kan, that's your experience for the internship matkul, right? Yang Interpol bukan. Oke. Jadi yang Interpol waktu itu kebetulan Indonesia itu jadi tuan rumah Right. untuk General Assembly Interpol yang ke-86. If I'm not mistaken, disclaimer ya, ini nggak exact Right. akurat. Nanti harus Right. cek lagi. Right. Nah, terus karena Indonesia jadi tuan rumah dan untuk jadi host General Assembly Interpol itu, mereka tuh ngegilir setiap negara. Jadi Right. you can imagine how many countries, member states of the Interpol. There's hundreds of Hundreds states, right? kan. Right. Jadi untuk kamu bisa dapet jadi tuan rumah, itu berarti kan 100 tahun sekali minimal, Iya, ya kan? true. Karena digilir, Yeah, of course. ya kan? Right. Nah, kebetulan Indonesia waktu itu 2000 berapa ya? 2000. 2017 atau 18 gitu. Right. Berarti setelah MK itu berarti. Oke. Interpol. Oke. Nah, itu Indonesia dapat giliran jadi tuan rumah. Right. Makanya dibuatlah gede-gedean. Dan Interpol di Indonesia itu ada namanya National Central Bureau. Nah, Right. National Central Bureau-nya itu ada di mana? Ada di Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Oke. Jadi di Kepolisian Republik Indonesia, Right. kemudian akhirnya dia mau bentuk supporting staff untuk Okay. specifically General Assembly of Interpol. Okay. It's like a committee that It's like a committee. organizes the whole event, right? Yes. Right. Nah, akhirnya dia mau si supporting staff ini from university students. Oke. That's why Kepolisian Republik Indonesia nyuratin hampir semua universitas yang dia mau ajak kerjasama, Oke. including UGM. Oke. Akhirnya UGM disuruh ngirim anak gitu, Right. beberapa orang, and then my name was on it gitu. Jadi my name was sent by UGM, including gitu. jadi including beberapa anak dari UGM. Terus si kepolisiannya itu, the Right. National Central Bureau, they Sorry. held So the selection process is by invitation, right? invitation, Okay. tapi Waduh. invitation kemudian mereka seleksi lagi. Right. Jadi si Polri, the NCB ya, I'll call it NCB, the Right, National right, Central Bureau. right. Itu mereka ngadain seleksi psikologi tes, terus tes-tes yang kayak gitu lah. Kayaknya lo jago banget tes dari kemarin. Gue psikologi tes udah banyak banget. Jadi
kayak dites lagi segala macam. Iya. Sama ada English test. Right. Terus akhirnya ada computer test juga. Oh, Jadi oke, karena siap. supporting staff-nya ini akan di placementnya banyak, direktoratnya banyak gitu. Right. Makanya computer test segala macam. Terus akhirnya dikasih lah, diumumin dari tes itu waktu itu gue sampai di Jakarta. Oke. Dan itu gue harus ke Jakarta dulu, terus kita nginep di hotel di Blok M situ yang itu emang hotel yang khusus dibuat sama Polri gitu. Maksudnya disewa untuk tim ini gitu. Terus habis itu Also you went to the Mabes Polri, right? Iya, Mabes Polri. Yeah, right. Habis itu dari Mabes Polri, tes komputernya di Mabes Polri. Oke. Nah, terus habis itu ditaruh di mana? Terus udah, setelah itu kita diumumin mana yang lolos tes gitu kan. Terus dikasih suratnya balik ke UGM gitu kayak ini ya UGM list namanya, and then ya udah akhirnya gue lolos. Oke. Terus How many people from UGM? Only you? Dua. Oke. 2 out of 3. 2 out of berapa gitu gue lupa. Okay. Gue lupa sih yang awalnya dikirim right. namanya berapa gitu. Oke. Cuman Siap. 2 terus and then terus ya udah dari 2 itu dikirim akhirnya tuh yang nama yang di ini kan di submit. Terus gue lupa setelah itu kalau nggak salah ada tes something lagi untuk nentuin placement. Jadi kan So which division you're going to be put in, right? Yes, Okay. karena kan itu General Assembly ya. Jadi ada yang ditaruh di plenary hall. Jadi Okay. plenary hall itu yang diincar-incar semua orang. Kenapa? Karena plenary hall itu adalah yang isinya menteri semua. Apa namanya Plenary hall. Plenary hall. Okay. Plenary hall itu the place where the General Assembly is held. Jadi waktu itu dan itu yang pidato waktu itu Pak Yusuf Kalla mewakili Pak Jokowi, Bu Susi Menteri, terus dan lain sebagainya. Right. Nah itu semuanya ditaruh di plenary hall. Makanya ini posisi yang agak diincar-incar orang lah gitu kan. It's a very interesting position there. Right? Terus ada yang ditaruh di transportation. Jadi ngurusin bus-bus delegates. Kan itu semua negara ya datang. Jadi itu hotel di booking itu acaranya di Bali dan itunya di Nusa Dua. Jadi hotel di Nusa Dua itu di booking semua tuh dari yang bintang 5, bintang 4, bintang 3. Bahkan kita ada listnya. Jadi delegates yang sekelas menteri dan eselon 1 tuh taruhnya di hotel bintang 5. Terus itu ada di list anak Akotrans tuh harus tahu tuh. Jadi yang mana gitu. Nah, terus ada yang ditaruh di pokoknya divisinya banyak banget lah gitu. Nah, itu supporting staff kan namanya. Jadi waktu itu akhirnya gue dipilih setelah segala macam, gue dipilih jadi head of supporting staff. Jadi dari semua supporting staff itu dipilih, habis itu jadi gue punya cukup privilege untuk mengatur-ngatur nih. Sering gue tahu gue di plenary hall. Siap. Kayak gitu. Jadi itu bagian dari proses waktu itu berapa ya? Kalau nggak salah tuh hampir seminggu deh di acara General Assembly-nya di Bali waktu itu. Jadi itu bagian dari magang gue di Interpol gitu dan. Terus what was the most kayak unforgettable experience from Interpol? Did you meet berarti kan lu meeting, lu kan ketemu dengan orang-orang luar negeri semua kan, bener nggak? Dan juga orang-orang government from other countries, right? Yes, correct. Ada ini nggak interesting story atau apa? Interesting story-nya makan bukan yang gede-gede gitu ya, maksudnya bukan yang ketemu sama orang-orang gede. Kalau ketemu orang-orang gede, yes gitu kan. Tapi yang sebenarnya there was this delegate from Africa, and she was part of the I think UN something in Africa. Terus dia, for some reason, she was so kind to me and a friend of mine. Gitu. Jadi, at some point, dia kayak selalu ngajak kita ngobrol di setiap kan we were in the plenary hall. Nah, karena kita di plenary hall, kayak kita ketemu semua delegates dong, semua apalah gitu kan. Terus kayak dia selalu nyamperin dan selalu nggak tahu for some reason dia kayak interesting aja gitu kan. Terus dia pas hari-hari terakhir dia ngasih kita boneka voodoo. Jangan lu mau disantet ya. Iya kan, dia mau disantet. Waduh, ngasih voodoo. Dia ngasih boneka voodoo. Terus dia jelasin nggak itu apa? What's that for gitu? Dia bilang sih itu dari Afrika, gini-gini nggak segala macam. Gue nggak terlalu hitam dari Afrika. The most interesting part of my experience gitu di situ.
oh thank you. Saya dia ngajak foto, dia ngajak ini segala macam. Kayak dia bilang if you ever come to Afrika gitu. Gue lupa Afrikanya specifically di mana gue lupa. Pokoknya dia kerja di UN gitu. Oke. Itu yang paling menarik. Seru banget ya. Terus kalau misalnya in terms of kayak apa namanya orang-orang government gitu, lo ketemu sama siapa aja? Government ya mostly Polri sih. Polri sama Berarti kayak jenderal-jenderal dari luar negeri gitu. Terus Iya. karena kan mereka ngundangnya juga pasti jenderal gitu kan. Right. Ada beberapa yang kayaknya Prime Minister, gue nggak tahu ya. Ada utusan sih mungkin ya yang datang di situ. Tapi mostly ya gitu ya, maksudnya ketemu orang-orang di kita ya pemerintahnya dari sektor itu, dan ada beberapa UN juga ikut gitu kan, NGO ikut, beberapa nama-nama besar lah ya di NGO internasional ikut gitu. Sama yang dari kita ya itu tadi speakernya yang dari si Bu Susi kemudian salah satunya, karena kan dia waktu itu combat IUU fishing yang itu kan illegal fishing kan. Itu makanya dia diundang lah gitu, jadi salah satu speakernya. Jadi gitu. Gue kira tuh dulu Bu Retno juga. Gue kira dulu tuh lu bener-bener langsung ke luar negeri gitu loh, kerja di Interpol di Prancis atau mana? Enggak lah. Ya, ini asumsi sana iya. mahasiswa soalnya dengan Interpol anjir internasional nih. Yeah. Soalnya lu kan kalau misalnya lagi ada acara meeting atau komunitas lu kan suka pakai pin itu nggak sih? Iya. Bener nggak? Interpol. Nah, that was the team yang dari itu Interpol official. Jadi gitu. Di semua orang di NCD itu pakai pin itu. Makanya then I learn about red notice, yellow notice. Iya. Gitu. Jadi ngerti lah sistemnya. Gitu. Oke. How about we talk about your experience sekarang di MK? Tuh lu ngapain itu di MK? Nah, kalau MK waktu itu gue tuh masuk divisi risetnya. Jadi waktu itu gue ada assign mentor sih dari divisi risetnya juga gitu kan. Tapi surprisingly MK, gue kan sempat bantu risetnya Mas Hanif kan. Terus database-nya lumayan bagus loh MK. Yes, they're very very professional. Kalau Emma ya dibenarkan. Wah, lo harus lihat, gue waktu itu sempat di station di MK ya, di divisi ini apa sih yang record keeping itu. Notulen gitu. Kayak notulen. Jadi dia semua sidang MK itu direkam. Gitu. Nah, semua dan itu by default. You don't have to request by default gitu. Jadi setelah dia sidang satu selesai, itu langsung automatically ke transfer di satu ruangan gede yang isinya orang-orang notulensi semua pakai headset gitu. Itu langsung automatically masuk, terus langsung ditranslate, langsung diketikin jadi notulensi. Dan itu jadi dalam waktu sehari 2 hari. Gila kan? Sumpah. Semua sidangnya, mau itu sidang preliminary, mau itu sidang itu keren banget. Makanya pas gue ada di situ waktu itu sempat 2 hari lah gue di station di situ. Udah mau ngeliat, wow gitu, kayak keren ya, kayak langsung diketikin langsung. So they have like a specialized team who records all the the discussions within the proceedings. The proceedings sama langsung dijadiin notulensi. Langsung mantap juga ya. Bagus banget kan. Bagus banget. Dan you can actually ask for the recorder. As an like outsider. Audionya gitu. Audio bisa. Gitu. Itu open for public. Mereka setransparan itu. Audionya open for public. Keren banget ya MK. Jadi nggak usah takut kayak gue lupa ngerekam nih dari sidang MK gitu. Nggak usah takut. Mereka udah ada gitu di mereka. Jadi seprofesional itu. Mau minta putusan pun gampang, segala macam gampang gitu. Dan harusnya begitu sih. Harusnya gitu ya. Harusnya begitu. Itu kan hak kita, konstitusional kan. Betul. Jadi waktu itu ya gue mostly ngikutin beberapa sidang, tapi sebagai spectator lah ya. Terus bantuin riset. Terus waktu itu sempat ikut FGD-nya MK juga soal hak masyarakat adat. Kemudian waktu itu ada beberapa lah sidang-sidang pengujian undang-undang partai politik salah satunya dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu bukan yang threshold bukan ya? Presidential threshold, no? Iya. You were present in that proceedings? I was watching because that was the time ketika mentor gue bilang kayak if you have nothing to do, just go watch proceeding gitu. Ya udah, karena gue sama temen-temen gue waktu itu magang di situ tuh gue
ada anak UI sama Right. anak IALSI. Right. Nah, jadi kita bertiga, jadi kita nonton aja deh gitu. Oh, harusnya nih nonton yang pas sidang itu tuh yang apa pemilu. Oh iya. Lucu banget tuh. Iya sih harusnya. Tapi Itu kan emang banyak ini kan, lo udah lihat belum yang kayak video klipnya yang lucu-lucu? yang kayak yang mana Ya, tuh? pas- Ada banyak sih. Iya, yang pak. Jadi dia ada kayak the news outlet, they compile the whole apa namanya funny moments within the proceeding. Oh. Terus kayak itu kayak 10 menitan ada gitu. Kalau compilationnya gue Belum. belum nonton sih compilationnya. Cuman menarik gitu. Iya. Dan pas masa Especially pemilu, if you experience at that moment ya, itu ya, berarti lucu banget sih. that's true. Terus. Dan pas masa pemilu itu kan gue waktu itu sempat juga di station di bagian penerimaan perkara permohonan ya, bagian penerimaan permohonan. Right. Jadi kayak that's the front desk lah ya for people who want to go to MK and submit and file a petition. Right. Itu waktu itu dia cuma ada satu bilik gitu untuk penerimaan perkara gitu kan. Dan there's this interesting moment, ada satu ibu-ibu gitu ya. Itu masih aneh. Right. Gimana? Dia datang kan. Waktu itu gue lagi di situ tuh, gue lagi jaga gitu. Iya, lagi di bilik itu. Lagi di bilik itu. Oke. Dia datang, terus dia bilang gitu, Pak, saya mau lapor nih ke MK gitu. Terus. Dia bilang, lapor apa bu? Dulu bapak tahu, saya udah kemana-mana pak, saya udah ke MA, saya udah ke PN gitu kan, semua nggak bisa ditolak pak. Iya. Jadi ini satu-satunya pak, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusi saya sebagai warga negara, jadi bapak harus bantuin saya pak. Terus habis itu apa bu gitu kan? Tapi kita jelaskan dulu secara formil bu, secara formil kan itu ada syarat formil ya. Itu ada bu prosedurnya, kita harus ngisi formulir dan kemudian ada dokumen pendukung gitu kan. Right. Tapi dia bilang, oke, bentar dulu gitu, let me go to the substance first gitu. Oke, terus dia bilang, jadi bapak tahu dulu hak saya nih pak, saya dizolimi oleh pemerintah gitu. Waduh, gimana tuh? Dulu bapak tahu mesin pencetak uang Republik Indonesia pertama itu milik suami saya pak. Oke. Suami dia atau keluarga dia gue lupa. Intinya dari keluarga dia itu. Iya. Itu dipinjam oleh Bung Karno waktu itu pak, nggak dibalikin pak. Aneh banget. Oke. Terus how did you handle how did you handle her within that situation? Nah waktu itu ada emang orang MK-nya yang udah orang actually staff MK lah gitu kan. Ada juga di situ. Dia bilang, ya gini bu, kalau ibu mau ya udah, terus ada udah Vincent, lu coba ngomong deh sama dia di luar gitu kan. Ada gue ngomong berdua sama dia. Jadi sini bu, bentar bu, saya jelasin. Sini bantuin ibu lah ya gitu kayak. Gimana bu? Maksudnya pokok perkaranya apa gitu kan. Dia bilang soal mesin pencetak uang. Okay, so you actually assisted her in filing the ini. Ya, ini belum sampai filing nih. Oke. Gue cuma mau tahu dulu nih Oke, gitu kan. right. Kayak, apa sih gitu kan. Terus akhirnya gue nanya, apa sih bu gitu, kayak mesin apa bu gitu. Ada. Jadi yang di Museum Bank Indonesia itu dia bahkan nyebutin ada satu mesin yang itu dipinjam dari dulu, dia tuh orang Batak, orang Sumatera gitu. Dan gue bilang, gue juga orang Sumatera bu gitu kan, kayak lalu gue juga tahu gitu kan, dia sejarahnya tuh dulu memang uang pertama tuh dicetak di Sumatera Utara kalau nggak salah ya. Intinya sih dulu tuh katanya Bung Karno minjem, dulu nggak ada mesin dan nggak ada tintanya itu loh untuk mencetak uangnya. Jadi dia minjem dari si keluarga ibu ini. Keluarga ibu ini pengusaha yang kebetulan satu-satunya pencetak waktu itu di perusahaan percetakan di Indonesia di Indonesia. Iya. Nah itu gue nggak tahu ya specifically di Indonesia atau pokoknya yang penting dia dari Sumatera. Dipinjem lah mesin dari perusahaan percetakan. Jadi ibaratnya keluarga dia mikirnya, oke, ini bantu pemerintah yang baru merdeka gitu kan. Ibaratnya pasti kan nasionalis pejuang gitu. Nah, akhirnya dia bilang sekarang dia mau nuntut lah. Ibaratnya ada lah, masa nggak ada monetary compensation, bahkan nggak dianggap jasa-jasanya gitu-gitu. Dan ternyata suaminya udah pernah dikasih jasa bintang jasa itu loh. Penghargaan jasa, gue lupa deh. Dari SDY. Some kind of achievements, right? Some kind of achievement, diundang di Istana Negara, dikasih gitu. Dan dia ada buktinya, dia bilang. Tapi masalahnya nggak ada apa-apa, nggak ada follow up, nggak ada. Udah, maksudnya dengan penghargaan bintang itu tuh apa sih?
Ngerti gak sih kayak Right, lo right. dapat uang kayak lo Right. dapat ini kayak lo dapat itu kayak gitu. Right. Nah mungkin menurut dia tuh nggak cukup gitu kayak Okay. intinya kayak gitu. So she's demanding for something more. Gitu. Yeah. Right. Dan for some reason akhirnya I try to explain to her, you know, kayak in order for you to file a petition, Right. first of all you need to know what law which you think is unconstitutional. Yeah. What law, what Betul. specific provision in the law which you think is you know kayak contradicting to specific provision in the constitution kan kayak Right. gitu kan Yeah. itu pengujiannya Yeah. judicial review Yep, kan. yep. Nah akhirnya gue bilang dia nggak tahu, dia belum tahu gitu Right. which law gitu karena itu kan it's a very specific example of a Yeah. person gitu yang menurut dia dizolimi Hmm. gitu kan. Akhirnya gue masih baik kok. Tapi itu jatuhnya apa ya? To be honest, gue belum tahu. Gue nggak tahu juga. Is it? Emang lu uji itu ke MK? Makanya. Kayaknya enggak deh. Masalahnya, sebenarnya itu salah satu yang gue assess juga sih. Itu Eh. kan jatuhnya constitutional complaint. Right. Constitutional complaint That- itu yeah. ada di beberapa negara. Itu lebih masuk Jerman. akal sih. Nah, Lebih salah masuk satunya di akal. Jerman. Jadi di Jerman tuh selain ada constitutional review, ada juga constitutional complaint. Do you have it here? We don't. Our MK does not have Oh my constitutional God. complaint gitu. Right. Jadi ada constitutional review. Makanya waktu itu gue kayak, oke, gue coba lihat dulu, gue bantuin. Right. And then akhirnya gue baik lah gue bilang ke ibu, ya udah bu, gini deh, Iya. saya harus assess dulu. Kan ini kita harus cari dulu nih mana yang bermasalah gitu. Ibaratnya undang-undang yang Right. bermasalah yang mana gitu. Right. Akhirnya gue bilang, ya udah, ibunya bilang, yaudah kamu ke rumah saya lah. Kamu ke rumah saya. Gue bilang, ya kan saya kerja ya bu, Senin sampai Jumat. Akhirnya gue bilang, Iya. weekend lah gitu. Eh. Akhirnya gue weekend ke rumah dia. Serius? Serius, gue Serius weekend nih? ke rumah dia. Anjir. Gue ke rumah dia loh. Lu bener-bener sendiri kita sih Sendiri. ngebantu Ah, ah. ini ya. Nah, Terus, terus sendiri gue ke rumah dia. Terus? Akhirnya dia nunjukin lah. Eh. Nunjukin semua foto-foto mesinnya. Itu beneran? Beneran. Oke. Terus No bias, no bias. No bias sih. Ah. Terus dia kayak ngeliatin. Terus dia kayak ngasih cerita gitu. Right, right. Nah cuman setelah gue dengar semuanya, menurut gue the constitutional court is not a proper forum. Right. Menurut gue, Of course, yeah. it's not a proper forum at all. Iya, gitu. benar. Make sense. Apakah ada forum lain? Gue nggak tahu, to be honest. Right. Misalnya TUN, tapi TUN itu kan harus ada putusan dari pemerintah atau Right. action dari pemerintah Iya, betul, untuk betul. digugat, ibaratnya gitu. Nah ini kan udah terjadi lama masalahnya, Iya, udah dari tahun pokoknya sebelum tahun 1950 lah itu udah lama banget. Hmm. Jadi gue nggak tahu dasarnya itu udah hilang gitu loh. Iya. Gue takutnya seperti Bener itu. sih, bener. Makanya gue, to be honest, waktu itu gue bilang ke gue nggak bisa bantu karena menurut gue pertama kalau ini bisa dimasukin ke MK, gue akan bantu lo. Gue bilang, Iya, gue iya. buatin dah ininya, petitionnya gitu. Gue bantuin formatnya deh, nanti lo isi. Gue bilang kayak Iya, gitu. iya, iya. Gue udah punya kan, Iya. gue kerja di MK, jadi gue punya lah Iya, formatnya. iya. Tapi masalahnya menurut gue ini nggak bisa, menurut gue gitu. Iya. Tapi kalau mau coba silakan, tapi gue nggak bisa bantu. Gue bilang kayak gitu, aneh kayak gitu. Oke. Cuman maksudnya it's an interesting story gitu. Menarik kan. banget ya. Bisa kayak gitu, buset. Ada terjadi itu di situ. Nggak, menurut gue lebih menarik lagi the fact that you went to her house. Gue ke rumah dia, terus kayak dia kenalin sama anaknya. Ini anak Sumpah. saya satu. Gue padahal nggak kenal dia, cuma gue tahu, Iya, gue iya. bisa ngerasain dia orang baik, gue bisa ngerasain itu. Right. Makanya Vibe-nya ya. dia vibe-nya dia orang baik, dia bukan nipu. Makanya gue Right. berani untuk ke rumah dia sendiri gitu. Oke. Terus kalau misalnya di MK apa namanya? Berarti lu kebanyakan riset gitu ya? riset, diskusi, terus nonton persidangan, terus Oke. ngeliat sistemnya sih ya, sistem Oke. kerjanya. Oh kayak gini. So, what's another interesting thing that you found out about the whole system of MK ini? Sejak lo kerja di situ. Ya itu sih yang soal transparansinya, Oke. setransparan itu. Profesionalisme juga. Ya? Profesionalismenya profesional banget dan apa ya? Tapi judges di MK itu dikit kan ya? Cuma berapa doang ya? Ya 9. 9. Oke. 9 dan mereka punya ruangan masing-masing kan dan ibaratnya wingnya terpisah lah. Jadi jarang banget kita ketemu judges gitu. Oh, Kalau nggak maksudnya di courtroom. kayak apa kantornya gitu? Iya, meskipun satu Right, gedung ya, right. tapi wingnya didesain, terus liftnya juga lift khusus. Jadi gitu. jarang banget staff tuh ketemu sama hakim. Oh. Cuma waktu itu karena gue kan specifically riset satu topik Huh. dan waktu itu kalau nggak salah akhirnya gue perlu ibaratnya semacam Guidance gitu. guidance. Akhirnya gue dikasih kesempatan brainstormnya Sama siapa? ini waktu itu Patrialis Akbar. Waduh, asik banget. Patrialis Akbar. Dan pas gue Gila. ceritain gue mau nulis tentang gini. Iya. Terus dia bilang kayak,
oh Pak I Gede Palguna itu dia baru selesai S3 Right. dan S3 dia kebetulan tentang itu yang mau gue tulis. Oh itu emang topiknya tentang apa? Waktu itu tentang putusan konstitusional bersyarat. Oke. Nah, Siap. Jadi kenapa itu kan extensionnya bersyarat gitu kan, itu sebenarnya kan nggak ada tuh. Itu baru tahun berapa gitu itu tren sih, tren putusan MK tuh ternyata menambah nih ada yang konstitusional bersyarat. Nah yaudah, akhirnya dia kayak ngasih gua kopi disertasinya Pak I Gede Palguna gitu. Ini dia nih kau baca ini. Aduh, gila juga ya. Ya udah gitu. Nah itu yang waktu itu ya kayak gitu. Terus itu kalau di MK itu banyak ini nggak? Banyak anak-anak magang nggak sih? Banyak, lumayan loh. Lumayan. Pas di gua tuh. Kalau itu the whole office itself, how many people working there? Wah, hundreds lah. Tapi exact number gua, to be honest, gua nggak tahu. Tapi hundreds lah. Itu berarti gedungnya yang itu kan, yang apa tuh? Yang ada putih-putihnya? Iya. Yang putih kan? Iya. Mahkamah Konstitusi. Iya. Oke. Sebelahnya Radio Republik Indonesia. Right. Oke. Di situ. Tapi yang menarik tuh habis itu waktu itu ada semacam apa ya namanya ya? Apa? Kayak program gitu, tapi pendidikan Pancasila deh kalau nggak salah. Itu dari MK dan tuh semua anak magang disuruh ikut. Sangat nasionalis. Akhirnya kita kayak nginep di Bogor gitu. Hah, serius lo? Dan MK punya villa di Bogor. Anak-anak magang doang atau semua orang? Anak-anak magang sama beberapa orang MK-nya. Disuruh. Jadi it's like apa ya? Kayak pendidikan gitu lah ya. Kayak pendidikan lah ya. Sehari 2 hari gitu. Kayak pusdiklat gitu. Iya, kayak semacam itulah. 2 hari. Terus lu ngap? 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Waduh. Di Bogor. Gila juga. Untung tuh kan. Terus lu kesana naik bis gitu? Naik bis di MK dulu. Right. Terus dari MK ke sana dan untungnya kan I have friends yang se-batch gua tapi anak magang anak UI dan UGM-nya cuma gua lagi. Jadi untungnya gua kenal anak UI-nya, ibaratnya kita like-minded person lah ya, jadi bisa bareng gitu-gitu terus kayak nggak kesepian lah gitu kayak di situ. Oke. Saya dan akun khas juga tuh yang magang di situ. Oke. Lu kayaknya pengalaman lu nih menarik semua ya. Kayak tiba-tiba ada ibu-ibu ke rumah, terus terus tiba-tiba diajak pendidikan ke Bogor, kayak berwarna sekali nih hidupnya. Banyak, gue tuh banyak banget yang aneh-aneh gitu gue jalanin aja. Tapi seru sih, maksudnya that was the moment yang gue explore. Gue tipe orang yang cukup suka explore. Try new things gitu ya. Try new things. Oke. Terus oke, let's talk about your lu sekarang di AHP. Oke, bisa diceritain itu boring life lah. Ya nggak apa-apa lah. Life-nya udah nggak kayak dulu. Gue ngerasa beda banget. Oh gitu. Pas gue di kuliah, I feel like my life is like a rainbow gitu kayak. It's so interesting, it's very interesting. Kayak I tried new experiences over the course of a very short amount of time. Right. Sedangkan sekarang gue udah 2 tahun tapi hal baru yang gue lakuin dikit banget, bahkan bisa dibilang nggak ada. Tapi gue lihat tuh kemarin lu sering ini ya, kayak you like to teach people. Oh iya. Itu gimana tuh? Jadi gue sekarang lagi jadi tutor dari 2019 sih di yayasan, namanya Yayasan YPAB. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Nah YPAB itu it's like a non-profit, right? Non-profit, tapi YPAB ini tuh sekolah penyetaraan. Oke. Jadi gimana untuk anak-anak SD, SMP, SMA yang nggak ada uang untuk mengikuti pendidikan formal atau misalnya dia harus kerja karena dia untuk membiayai keluarganya atau misalnya anak-anak yang broken home, pokoknya anak-anak yang misalnya jalanan. Nah, dia bisa apply justru program kita untuk mereka. Untuk kalian yang anak-anak jalanan, anak-anak yang nggak bisa sekolah, anak yang putus sekolah, atau anak yang punya uang tapi kalian harus kerja di weekdays, karena orang tuanya misalnya udah nggak sanggup kerja, tapi kalian pengen sekolah. Nah, yayasan inilah, dan dia penyetaraan. Jadi no worry, yang kalian pelajarin itu sama persis dengan pendidikan di sekolah formal. So let's say like if a child enters YPAB. Does that mean that when they finish their education they will get a certificate gitu? Yes. Itu tujuan penyetaraan itu kan sebenarnya biar kamu bagus bisa banget,
kamu bisa dapat ijazah. Right. Ijazah yang penyetaraannya sama dengan sekolah-sekolah negeri, Iya, sekolah swasta pada betul, umumnya. betul. Kan tujuannya kalau misalnya anak-anak jalanan itu misalnya ya, mereka kan pengen kuliah. Right. Tapi kalau mereka nggak finish SMA kan nggak bisa Iya, kuliah iya, karena nggak ada betul. ijazah. Betul, Kan itu salah betul. satu syarat untuk kuliah. Betul. Nah, kita mengasih itu untuk mereka gitu kan. Right. Udah kalian sekolah cuma 1 minggu, tapi kalian kita pokoknya modul dan kurikulum itu sama ikutin Dikbud dan bahkan udah terdaftar di Dikbud. Jadi Dikbud itu tuh dia punya spesifik section untuk yang non formal. Maksudnya sekolah non formal yang penyetaraan. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya sekolah formal doang gitu. Right, Nah, ini yang non formal. Right. Nah, itu sekarang gue ngajar bahasa Inggris di situ. Oke. Terus apa namanya? What's your main motivation to ngajar di situ, to teach these kids gitu? Kalau buat di Anes ya, emang karena lu try new things aja atau or is it something else? Enggak sih, kalau gue emang dari dulu suka ngajar. Oke, jiwa guru berarti ya? Gue dari dulu suka banget ngajar, nggak tau. Kayak Pasti lo kalau misalnya sebelum tes, lo pasti yang diajak terus ya buat belajar, bener nggak? ya. Berarti kayak grup gitu terus mulai ngajarin, bener? Salah satunya ya. Iya. Mirip, gue juga kayak gitu. Oh gitu. Iya. Gue orangnya suka ngajar. Iya. Terus yang kedua, kenapa gue mau mentorin orang? Karena gue tuh udah pernah di posisi, maksudnya gue pernah lah, gue tahu orang kalau bingung tuh kayak gimana. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya anak SMP, anak SMA dulu kayak gue mau kuliah. Right. Gue nggak ada loh orang yang kayak actually telling me student, misalnya anak kuliah dari misalnya background hukum yang ngasih tau gue, kalau ngambil hukum tuh nanti option lo kayak gini loh, lo bisa kerja di law firm, lo bisa kerja di sini. Gue tuh nggak ada orang yang ngasih tau gue kayak gitu. Right. Terus misalnya pas gue masuk IR aja, gue cuma tau diploma doang, udah itu tok gitu. Gue nggak tahu lo bisa kerja di ternyata gue bisa kerja di NGO. Gue kan nggak tahu ada NGO. Pas gue SMA ya, sebelum masuk ya, pas gue masuk ya gue tahu gitu. Dan maksudnya gue nggak ada orang yang ngasih tau gue kayak gitu loh gitu, dan itu bingung banget ya jatuhnya kayak gitu. Gue kayak jadi gue nggak bisa make an informed decision gitu. Iya. Nah makanya gue pengen sebisa mungkin gue bisa nge-reach out ke sebanyak mungkin anak biar mereka at least punya gambaran. Sebenarnya makanya gue sebenarnya pengen banget di anak daerah. Sharing ilmu gitu lah ya. Karena mungkin anak-anak Jakarta udah tau lah ya, mereka privilege-nya lebih banyak lagi. Of course. Dan anak-anak daerah kan banyak yang nggak kayak gitu kan. Emang itu di mana itu? Belajarnya di mana? Jakarta sih. Cuma maksud gue tapi they come from like regional background gitu. Backgroundnya kan yang marginalized family, terus yang kayak benar mereka mungkin pengen tahu nih ada option apa aja buat mereka. Dan yang gue ajarin sebenarnya ya maksudnya tuh mentoring one thing lah ya. Kalau ngajar di sini is another thing karena gue ngajar bahasa Inggris gitu. Tapi at the same time juga gue sering nanya kayak karena mau jadi apa, nantinya mau ngambil apa gitu. Dan menariknya banyak yang ini loh, banyak yang ini proaktif gitu ya. Kayak ada satu anak dia hobi fotografi. Oh gitu. Dia anak ke-7 ya atau ke-8 dari 8 bersaudara lah gitu. Terus emang dia kerja sehari-hari. Dia kerja karena emang orang tuanya nggak bisa ngidupin mereka gitu. Jadi dia kerja, tapi dia hobi fotografi dan gue bilang ya udah jadi untuk sumber pencarian juga gitu. Akhirnya kan dia maksudnya ada orang yang mau photoshoot, ada dia lumayan dapat uang jajan juga dari orang gitu kan. Terus ternyata dia suka engineering, dia bilang dia suka banget sama engineering, ya bagus gitu, kayak dia mungkin bisa apply jadi gimana gitu. Tapi ini bagus banget sih, soalnya I feel like not a lot of people mereka tuh nggak tahu gimana caranya. Kalau gue gimana ya, kalau gue ini kan I'm the type of person that likes to practice perspective right every day. Contohnya gue selalu I'm always be grateful setiap hari nih for the blessings that I have. Misalnya kayak gue masih punya rumah yang bagus, masih bisa kantor, even though masa-masa sulit ini. Jadi gue bisa appreciate what I have gitu. Nah menurut tuh ini dengan lu mengajar anak-anak ini, itu menurut gue ini nggak sih in terms of the perspective ya? Has it contributed atau enggak? Maksudnya how I appreciate myself gitu ya? Very much, very much. Bahkan anak-anak ini ya, ibaratnya nih kayak kadang gue ngerasa hidup gue ada masalah, ya kan. Tapi lu coba deh jadi tim counseling di YPAB, lu lihat permasalahan anak-anak ini, wah lu kayak gila ya, gila sebenarnya ada apa-apanya, kita nggak ada apa-apanya, at all gitu.
benar. Ada anak yang dia pembantu rumah tangga. Right. Dia harus ngurusin ini. Ada anak yang ibaratnya dia sempat dilecehin sama bokapnya, dia tinggal di masjid. Wow. Damn. Cewek gitu. Terus dia harus ngebiayain ibunya sakit-sakitan gitu. Kayak wow, kayak maksudnya itu it's a wake up call for you to say kayak wah, I'm blessed gitu ya. Yeah, you're blessed gitu kan. You have to be grateful gitu. You have problems, but take a look at these people's problem. Your problem is nothing compared to these people gitu kan. Jadinya bukannya nge-discredit your problem, tapi jadinya lo ngerasa grateful aja sih. Jadi lo lebih bisa cope with your own problem lah gitu kayak intinya. Dan tuh ngasih ini sih, it's a really good thing gitu from perspective ya dari itu. Terus itu lu udah ngajarin lu berapa lama tadi? Setahun berarti? Setahun, dari 2019. Oke. Terus itu ngajarnya weekend. Usually hari Minggu sih gua. Jadi jadwalnya beda-beda, tergantung lu ngajar mata pelajaran apa. Lu ngajarnya berarti anak-anak SMA atau SMA? Oke. Right. Terus apa namanya? The environment itself within that YPAB environment gitu. Itu gimana tuh? Soalnya kan gua kan pernah KKN juga kan. Maksudnya maybe it's a different context ya, cuman kan gue pernah ngajar juga gitu di SD negeri gitu, dan itu tapi SD sih nakal banget, buset dah, capek bos, sumpah. Maksudnya dulu juga kayak gitu kan, pas KKN kan. Terus kalau di YPAB ini gimana? Oh enggak, anak-anak kondusif banget, dewasa banget anak-anaknya. Keren ya? Kondusif. Dan mereka, to be honest ya, gue kayak agak shock dengan pemikiran mereka tuh dewasa banget loh. Oh gitu? Bahkan belum. Wow, gue kayak lu nggak nyangka gitu? Gue nggak nyangka, mereka pemikirannya tuh well educated banget. Padahal kan sebenarnya background mereka nggak segitunya gitu, cuman mereka bisa berpikir kayak gitu tuh keren banget menurut gue. Nah, jadi kondusifnya parah. Sekondusif itu. Apalagi sekarang kan ngajar online ya. Oh gitu. Sekarang online nih? Online. Biasanya di kelas kan tapi kan? Biasanya kelas. Biasanya gue Tanah Abang biasanya. Tanah Abang. Oke, siap. Biasanya Tanah Abang. Rumah belajarnya di situ. Oke. Tapi ini karena COVID nggak boleh kan Dikbud bilang nggak boleh online. Sampai online. Jadi online sekarang dan semuanya fine dengan itu gitu, profesional dan bisa gitu ikutin. Terus anak-anak itu maksudnya mereka gimana kalau online? Mereka ada gitu atau disediain? Nah jadi ada yang anak nggak punya handphone, yang punya smartphone, ada dipinjemin dulu biar lo bisa ini. So YPAB actually provides facilities gitu. Iya, untuk anak yang membutuhkan ya. Tapi kan ada yang emang udah punya smartphone gitu. Ya lo pakai aja lah kalau lo punya sendiri gitu. Terus ada yang akhirnya kita Zoom tuh jadinya dibatasin max 30 menit kalau mau Zoom karena kuota internet. Banyak yang udah habis. Itu kan Zoom tuh makan kuota. Iya, gede. Terus akhirnya habis dari Zoom nanti ini ke WhatsApp grup. Jadi misalnya diskusi lah atau misalnya ngasih exercise gitu, kirimnya filenya di WhatsApp, mereka ngerjain gitu, ngirim balik kayak gitu. Seru ya, menarik banget ya YPAB. Itu lo kenapa tiba-tiba, maksud gue, did you actively looking for the experience to teach, atau you were presented with the opportunity to teach? I was actively looking for the opportunity to teach, until waktu itu emang awal-awal tuh gue kan, maksudnya gue nggak tahu network di Jakarta, gue nggak tahu kayak apa sih NGO yang bagus di Jakarta, apa sih yayasan yang bagus, gue tuh nggak tahu sama sekali gitu. Nah kebetulan banget, kayaknya emang udah jodoh ya. Senior gue di AHP itu ada yang ngajar bahasa Indonesia juga di YPAB juga. Jadi gue ngeliat dia gitu, kayak ada gue nanya, terus dia bilang join aja Cem gitu, kayak ada dia ngajakin gitu. Ada gitu dari dia gue join juga gitu kan. Terus sekarang dia lagi S2. Ini banget ya, seru banget ya. Even di dalam corporate world juga masih banyak yang aktif yang ngebantu anak. Banyak. Bagus. Okay, let's talk about your experience in AHP. Ini mulai dari mana nih? Lo mau tahu apanya nih? Banyak. Ini deh, the beginnings deh. Kenapa tiba-tiba lu di AHP itu? Oke. Kenapa gue di AHP? Jadi kalau di IUTF Haugen itu kan ada kewajiban magangnya. Yang kedua, ada 2 kali kan. Betul. Nah yang kedua ini tuh waktu itu semester ke-7 deh ya, 7 ke-8 ya. Betul. 7 ke-8 itu gua, to be honest, semester 8 itu udah nggak ada matkul samsek lagi. Iya. Jadi gua semester 7 skripsi aja kan? Skripsi aja. Terus semester 7 udah kelar gitu. Same.
Terus jadinya waktu itu gue apply di gue nggak apa-apa ya gue cerita ini agak unik juga sih cuman Iya, nggak apa-apa. ya udah ya. Gaskan. Oke. Gue apply di Ini mau ini nggak mau nyebut nama atau? Nggak, gue nggak akan nyebut instansi. Oke. Gue akan nyebut A gitu Iya, siap. Gue apply di Kementerian A. Oke. Terus habis itu at the same time gue apply di AHP. Right. Sebenarnya duluan AHP, sorry. Gue Okay. duluan AHP. Habis itu gue apply AHP, nggak ada This kabar. for internship. For 3 internship. months. Right. Full time internship ya. Nah enggak, gue apply-nya sebenarnya internship doang gitu. Maksud gue adalah gue mau pakai untuk internship yang Right. magang UGM gitu Right. yang wajib. Nah, terus gue apply, tapi nggak ada kabar. Oke. Nggak ada kabar. Dalam gue mikir, ini kan udah harus submit proposal ke FH gitu-gitu kan. Yeah. Terus udah harus ngasih tahu mau magang di mana. There were deadlines, right? Iya, there were deadlines. Jadinya gue mikir, ini kalau HP nggak ngabarin, gue masa nggak dapet nih kan ada SKS ya kan, internship nggak mungkin gue ngulang dong nantinya gitu. Akhirnya, I decided to apply for Kementerian A gitu. Iya. Terus akhirnya gue masukin lah tuh. Oke. Terima, ya oke, they're Yeah. fine di biro hukumnya gitu kan. Iya. Terus oke lah, gue udah fix nih gue di sini gitu kan, fix dong gitu. Iya. HP-nya nggak ngabarin juga gitu. Ya udahlah gitu, udah fix aja di situ. Terus pas udah saatnya gue magang di situ, jadi during the process akhirnya HP ngabarin, they did the test and then proceeded to interview during the process. This is before the first Before day I of your- start, before Okay. I start di Kementerian A. Okay. Maybe the week before. Iya, mungkin pokoknya gue lupa exact timingnya, tapi itu in paralel udah terjadi Right. gitu ya. Right. Terus tapi belum ada kabar yang soal keterima acceptance gitu. Jadi gue mikir ini masih belum ada kabar nih, ya kan? Right, Karena right. belum ada fix nih gitu. Right. Oke, Yeah. udah sampai di gue harus masuk di Kementerian A gitu. Yeah. Nah, akhirnya gue masuk lah hari pertama gitu kan. Nah, masuk ketemu lah sama headnya gitu-gitu udah kayak oh iya oke gitu kan. Segala macam gitu kan. Terus dia nggak jauh dari situ HP nelfon. Oke. Terus nggak tahu kayak You got accepted. Yeah, I got the offer gitu. Right. Terus I got the offer tapi dijelasin bahwa this offer is for traineeship. Okay. So it's for trainee associate position. So do you want to accept that or not gitu? Wait, so jadi kayak uji coba, jadi kayak probation gitu. Kayak apa ya? Iya nggak sih? Trainee associate itu tuh kayak intern, tapi intern yang Full time yang kayak nanti akan diangkat jadi kalau bagus akan diangkat jadi associate right. gitu loh. Yeah, Maksudnya kayak gitu. Yeah. Jadi bukan intern yang as in Yeah, school intern. yeah. Jadi kan Kayak cuma sebulan doang. nggak cuma sebulan gitu. Nah, Right. akhirnya gue ditawarin untuk trainee associate, do you want to take it or not gitu. Right. Terus gue mikir, gue tuh semester 8 udah ngambil kuliah, ya kan? Which means technically I don't need to be in Jogja, ya kan? Yeah, Gue kan cuma true. skripsi doang gitu. Yeah, true. Oke, terus akhirnya gue bilang, itu 3 bulan. Right. Terus saya, oke lah, fine lah, I'll take it gitu. Mind you, waktu itu, ntar. Apa? Jadi gue ngambil lah tuh, Yeah. oke, gue ngambil, terus ya udah besoknya gue datang lagi lah tuh ke Kementerian A. Gue bingung dong gimana caranya. Itu gimana? Itu pasti posisi yang sangat aneh, iya nggak sih? Aneh Kayaknya banget. lu datang tapi Masalahnya gue udah datang hari pertama. iya, terus kayak Kalau gue belum datang sama sekali, gue masih bisa make an excuse kan. right. Kalau gue udah datang di hari pertama, gimana cara gue make an excuse gitu. Iya. Terus tiba-tiba hilang gitu, Iya. nggak mungkin. Yang bisa, ya intinya akhirnya ya udah kayak si AHP itu baru mulai minggu depannya gitu. Baru mulai minggu depannya. Tapi akhirnya kan gue tetap harus bilang sesuatu dong gitu kan. Gue mikir nih apa yang harus gue kasih tahu. Iya. Akhirnya I use my thesis as an excuse. Jadi akhirnya gue bilang kayak gue harus ngerjain skripsi gitu. Iya. Jadi Terus sepertinya gue program magang gue harus hold dulu gitu. Jadi gue harus hold dulu karena gue harus nyelesain skripsi gue gitu. Terus akhirnya untungnya mereka cukup mengerti gitu kan, mereka oke lah gitu karena mau nyelesain skripsi, lo ngerasa lo butuh untuk inilah gitu kan.
Nah itu jadi alasan gue untuk selesai dulu dari situ. Oke. Buka HP. Kacau nih memang. Pinter juga tapi ya. Tapi did you actually finish your intern di that kementerian atau enggak? Enggak lah. Enggak lah, orang kan harus masuk HP minggu depannya. Oke. Enggak, kirain gua lu after lu HP kelar lu ini kementerian enggak ya? Oh enggak. Right. Menarik juga ceritanya. Terus lu pas lu masuk nih di HP itu lu desain desain PG gitu atau enggak? Kayaknya iya deh. Atau lu di oper-oper gitu? Enggak, gua langsung desain. Oke. Itu M&A. Corporate and M&A. Right. Gua dari awal langsung M&A. Oh gitu. Oke. Makanya gua M&A banget gitu kayak sebenarnya. Iya. Cuman iya. Anaknya corporate banget ya memang ya. Tapi sebenarnya enggak juga. Gitu. Ya, maksudnya tuh label lah ya. Kalau emang mau label ya boleh. Kalau di HP top ininya apa? Yang paling the most sought PG. Kan kalau di setahu gua your competitor itu kan ini ya, Dispute ya. Bener nggak sih? The most apa? Sought PG. Yang paling wah ini paling mantep nih, tapi slotnya dikit gitu. Kalau di HP apa? Di HP ya. Apa ya? Capmar mungkin ya. Capmar, oke. Mungkin ya. Mungkin. Oke, siap. Terus kalau paling banyak PG-nya apa? Orangnya ya. Iya. M&A. Oh, oke. M&A bener nggak ya? Ntar nih. Pokoknya M&A, tegur Capmar, nih. atau Dispute itu in terms of number Project nggak? comparable. Project nggak? Project dikit lah orangnya. Kalau number ya, in terms of number tuh Capmar, M&A sama Dispute tuh jumlah orangnya comparable lah. Gue nggak tahu exactly mana yang paling banyak ya. Terus lo menyesuaikan dengan the culture within AHP itu gimana? Susah? Enggak, culture-nya enak banget. Justru AHP itu culture-nya salah satu yang very teamwork banget. Oke. Dan Fleksibel banget. Dan very chill. Gue nggak, to be honest, gue belum pernah di law firm lainnya. Right. Jadi gue nggak bisa, cuman dengar dari desas-desus gitu ya. Law firm lain lebih banyak politiknya, lebih strict dan lain sebagainya. Sedangkan di HP itu completely different gitu, kayak chill banget orangnya dan kerjaan banyak tapi chill banget gitu. Jadi ya mungkin yang bisa membuat salah satu hal yang very positive about HP, despite maksudnya selain dari top tier-nya dia adalah ya working culture-nya oke banget gitu. Gitu ya. Tapi ya begadang-begadang juga kan? Iya. Iya pasti itu. Cuman kewajiban. Itu di semua top tier law firm pasti begadang gitu. Bohong kalau enggak, pasti ya. Tapi working culture tuh beda-beda. Nah, mungkin working culture juga kan ada orang yang individualistis. Right. Ya kan? Ada orang yang nggak bisa kerja di tim. Right. Which is fine, menurut gue sah-sah aja. Tapi selalu gitu ya. Selalu ya. Tapi kebetulan HP bukan kayak gitu. Jadi gue tahu ada beberapa orang yang dia individualistis dan ketika dia masuk di HP dia nggak cocok dengan working culture-nya HP, karena working culture HP tuh tim banget gitu. Jadi nggak masuk di dia. Fine, menurut gue tuh sah-sah banget gitu kayak. Ya berarti dia harus cari law firm lain yang cocok dengan dia. Emang yang culture-nya lebih individualistis, banyak law firm yang kayak gitu. Jadi dia mungkin bisa berkembang di situ. Dia bisa excel di situ. Karena di HP dia terhambat perkembangannya dia jadinya. Nah, menurut gue kalau untuk orang-orang yang social, iya, itu bisa banget gitu maksudnya HP. Jadi kayak ketika mungkin orang-orang fresh grad gitu ya, ketika mau nyari law firm, ya lu harus kalau bisa lu tanya siapapun kenalan lu culture-nya kayak gimana. Karena itu berpengaruh terhadap nanti lu bisa berkembang atau enggak. At least untuk sharing experience lah ya. Dan lu nggak pas lu masuk lu nggak shock juga gitu. Udah dapet gambaran gitu. Iya. Kan we're talking about long-term commitments kan, not just like 3 months, 6 months, terus lu cabut gitu kan. Apalagi kalau diperpanjang ya. Apalagi kalau dinaikin gitu kan. Lu udah permanen kan? Udah permanen. Oke, siap. Terus mungkin lo bisa ngasih ini kali, tips and tricks. Kan lo kan udah permanen nih. Gimana caranya jadi permanen? Wih. Gimana ya? Gak ada formulanya soalnya. Iya. Lo bisa ini nggak kasih gambaran ke orang-orang ini sebenarnya ini how much effort yang lo put in within this career gitu. Soalnya kan kalau gue kan anak law background gue tahu gitu. Lo kan pasti sering begadang, pulang pulang jam 2 jam berapa terus masuk lagi pagi gitu. Oke. Menurut gue effort definitely a lot from an objective point of view, tapi
when you're in there, when I was in there, I did it out of my own willingness, out of my own interest, out of my own passion, out Emang of the karena things lu that I passion, really want to iya. do. Ya. Jadi bukan karena gue dipaksa. Okay. So it's a different thing gitu Right. kan. Ketika lo mengassess effort itu seberapa besar, itu kadang tergantung karena apakah lo melakukan itu karena external factor, karena Right. lo di force. Right. Itu effort lo berarti jauh lebih gede daripada gua. Iya, benar. Padahal gua begadang, lo enggak gitu. Iya, Cuma iya. lo melakukan hal yang kecil itu karena Iya, lo iya. dipaksa. Jadi Right. effort lo ibaratnya lebih gede dari gua. Padahal gua tuh sebenarnya kalau objective point of view, effort gua jauh lebih gede karena gua begadang. Cuma I did it out of my own willingness. Iya. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu menurut gua. Ya back again, kalau lo mau permanen, tips and triknya sebenarnya just be good aja, just do the things bener-bener gitu. Kayak maksudnya kalau ngelakuin sesuatu itu jangan never take things for granted sih sebenarnya ya. Right. Kayak if you wanna do it 100%. 110% lah ya. Do it 110%. Jadi benar-benar kerjain itu, jangan setengah-setengah, jangan merasa gue nggak dihargai nih kayaknya. Iya. Jangan kayak gitu, karena kalau main kan lo nunggu aja sampai tua juga orang ngehargain kan kadang beda-beda ya. Iya. Benar, lo harus nge-prove yourself dulu lah gitu. Kalau gue kayak gitu, gue nggak pernah expect for the result. Okay. Gue nggak pernah lo kayak mikirin kalau gue di sini gaji gue berapa ya? Kalau di sini gue nanti dapatnya apa ya? Right. Kalau gue ngelakuin ini nanti dapatnya apa ya? Gue jarang kayak gitu biasanya. Right. Gue kalau emang gue suka gue lakuin. Okay. Tanpa gue ngeliat nanti rewardnya buat apa? Gue apa ya gitu. Berarti itu benar-benar kayak emang balik lagi ke self awareness ya. Lo juga personally juga emang passion di corporate and M&A gitu ya. Jadi lo emang benar-benar lo mau kerjain sesuatu apapun lo pasti bakal cari solusinya, bener nggak? Yeah. Dan maksudnya ketika lo bilang passion itu keeps changing, Right. it's dynamic, it's true. Right. Jadi mungkin sekarang gue passion di corporate lawyering, tapi next month gue nggak bisa aja gitu. Iya. Dan Possible. itu It's very human juga it's very sih. human gitu. Right. Jadi yang penting no matter what you are interested in, just do it 100% lah gitu. Jangan Setuju. setengah gitu kayak itu jangan kayak gitu. Nah that way ya just the result will just goes along aja. Oke, siap. Ini tips and trick yang sangat bagus ini. Jadi mungkin bisa aplikasikan ke teman-teman yang sekarang mungkin lagi di semester baru mahasiswa gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman yang dengerin yang udah berkarir gitu. Jadi no matter what you do it 110%. Yeah, that's true. Dan jadinya you can't do everything 110% obviously, right? You're human, so prioritize. Okay. Pilih, cherry pick mana yang mau, mana yang enggak. Iya, ini gue mau nanya lo juga nih. Ini I have this problem juga, personally. Gue tuh kemarin gue sempat nanya ini juga ke salah satu speakers gitu. Concerning how to make our time as efficient as possible, sehingga kita bisa melakukan multiple task dalam artian kayak gue bisa dalam satu hari nih bisa 4 to 5 task bisa kelar. Itu lo gimana kayak gitu? Gak bisa. Gimana? Berarti lo nggak how do you approach kayak multitasking gitu? In terms of misalnya kayak sehari lo punya 3 deadline, pasti sering kan? Itu gimana tuh? Gue sih biasanya gue prioritasin. Gue prioritasin mana yang lebih penting. Paling, jadi gue list down. Misalnya ada 3 ya contoh ya dalam satu hari. Gue kerjain dari yang paling prioritas dulu. Habis itu turun ke bawah. Nah, masalah itu nanti selesai atau enggak itu urusan belakangan. Oke. Karena ibaratnya nih, if you gave me an impossible deadline to meet, it just doesn't make sense, ya kan? Yeah. It just doesn't make sense by itself, inherently, regardless of whomever you gave it to, ya kan? Jadinya what you can do is you maximize your effort gitu. Jadi you prioritize and then you give 100% effort doing one by one. Oke. Ya hanya itu yang bisa dilakukan menurut gue ya. Nggak bisa lo scattered ngerjain 3 layar at the same time with 3 different projects because itu bahaya kalau gue ya. Justru nanti lo nge-harm gitu ya. Lo nge-harm itunya, nge-harm projectnya, nge-harm partner lo, bos lo, klien lo, karena lo jadi asal-asalan. Itu margin of error-nya kan jadi naik tuh kalau lo ngerjain semuanya at the same time gitu kan. Nah, lo harus prioritasin.
Nah, cuman mungkin nggak tiga hal dalam satu hari, mungkin banget lah. Kan ada yang mungkin yang lo udah tau lah jawabannya gitu. Lo tinggal wording aja. Terus sejam pengen kelar gitu. Nah, gue kan biasa begitu mikir juga kayak ada 3. Mana yang paling cepet yang bisa gue kerjain? Ini gue udah tau nih jawabannya. Nah, gue kerjainnya ini sejam. Dan lo harus set deadline, terus lo harus be disciplined about the deadline. Misalnya lo bilang lo akan kerjain ini sejam doang kelar, bener-bener sejam lo harus kelar dan lo harus pindah gitu. Mau kelar nggak kelar, lo pindah. Gitu. Jadi nanti kalau ada sisa waktu lo baru balik lagi ke dia. Gitu. Jadi gue selalu kayak gitu sih kayak. Berarti lo lebih ke ini ya, lebih ke prioritizing each of the task. Terus juga you approach each of the task itu systematically gitu ya, satu persatu. Menurut gue that's the best way to do it, the most efficient way juga. Karena kalau lo ngerjain multitasking at the same time, pasti lah. Maksudnya kalau dari segi efisiensi juga nggak efisien. Karena margin of error-nya gede. Betul. Jadi orang harus perbaikin lagi, itu jadi nggak efisien dong gitu kan. Mendingan lo satu-satu kerjain, tapi lo stick to the deadline. Jadi lo udah ada perkiraan dong. Kayak task A ini kayaknya 2 jam 3 jam kelar deh. Ya udah 3 jam stop, lo pindah ke task B gitu. Dia task B kayak 2 jam kelar juga, 2 jam stop. Task C cuma sejam stop gitu. Nanti baru balik lagi kalau ada waktu. Berarti environment di kantor lu kondusif banget lah ya? Semua orang kayak gitu? Nggak semua orang kayak gitu. Itu kan ideally ya. Iya. Nggak, maksud gue personally lu sendiri, lu bisa melakukan itu secara tiap hari gitu? Nggak juga. Pastinya. Tapi ideally seperti itu lah. Ideally seperti itu. Tapi kan pasti kan apalagi anak-anak law firm kan suka ngobrol gitu kan. Kadang-kadang lu bisa ngobrol terus kayak lu lupa waktu, bener. Iya betul. Nah itu sih, itu kan kayak apa ya? Kryptonite. External factor yang harus di cut Iya. gitu. Tapi ya itu overtime lah. Maksudnya kadang in reality nggak kayak gitu juga. Oke. Cuma at some point lo harus bisa untuk manage expectation sih. Itu gue juga pernah denger tuh dari salah satu senior juga, dan juga gue sempat ngebaca tulisan yang itu loh, yang under expect versus over expect. Do you do that? Kinda. Kayak misalnya nih itu emang udah universal rule banget di dunia ini law firm ya? Yes. Atau gimana? Yes. Okay. Misalnya contoh ya, ada senior ngasih lo sesuatu, memo deh. Mau bikinin memo dong gitu, nggak ada deadline-nya. Oke kan. Terus mungkin kalau tipe yang ambi, lo akan bilang, oke, gue kasih ke lo 3 hari lagi ya gitu. Saya 2 hari lagi gue kasih ke lo. Tapi ternyata dalam 2 hari itu lo diserbu dengan banyak kerjaan. Berarti itu, sorry, gue motong. Maksudnya ngasih kerjaan tapi nggak ada deadline tuh ada? Ada, kadang. Kadang. Dan ada orang yang harusnya lo inisiatif nanya dong gitu. Iya. Lo ngerti. Gitu. Pasti lah. Tapi kan ada senior yang mungkin dia ngerasa ya masa lo ngerjain ginian aja butuh seminggu sih gitu kayak jadi ini mah gak usah dikasih tau lagi lo harusnya dalam 2 hari lo udah balik ke gue lah gitu misalnya kayak gitu. Nah terus kayak lo ternyata dalam 2 hari itu lo diserbu dengan banyak kerjaan gitu. Berarti kan lo gak bisa meet your senior expectation kan. Iya betul. That's even worse gitu. Mendingan lo dari awal lo set low standard gitu ya. Set low standard misalnya kayak lo bilang kalau misalnya gue kasih lo 4 hari, oke nggak? Kliennya butuhnya kapan misalnya? Masih visible. Kalau emang itu nggak bisa, ya udah berarti lo kan day lo harus ngerjain itu dalam sehari 2 hari gitu kan. Tapi kalau emang dia bilang bisa, at least lo expectation-nya udah nggak segitu lagi. Terus kind of take some pressure off from you, right? Ya. Dan expectation itu penting banget karena kalau enggak gitu ya? lo akan dianggap nggak kompeten karena lo jangan PHP dong gitu kan. Kalau emang lo butuh seminggu lo bilang seminggu, jangan lo butuh seminggu lo bilang ke gue 3 hari tapi ternyata 3 hari lo nggak ngasih ke gue atau lo ngasih ke gue tapi jelek banget gitu. Logis banget sih. Gue mendingan lo butuh seminggu gitu tapi lo bilang di awal dong lo butuh seminggu. Atau misalnya tiba-tiba ada kerjaan yang mendadak datang, lo nggak expect itu datang, ya lo harus kasih tahu senior lo atau ngasih tahu ke orang yang ngasih kerjaan misalnya kayak gue lagi ada deadline ini sih gitu. Ideally kayak gitu. Lebih ke common sense sebenarnya. Common sense juga. Jadi managing expectation tuh penting banget. Oke, paling itu aja. Lo ada yang mau ditambahin nggak? Udah sih, kayak udah lama banget ya kita ngomong. Sorry banget nih, kita ngobrol jadi ke ini ya. Jadi ke
jadi carried away ya gitu. Hampir 2 jam buset. Ya udah deh, mungkin itu aja buat konten hari ini. Semoga ya sharing pengalaman dari Kak Vincent bisa bermanfaat untuk menjadi referensi ilmu dan pengalaman buat teman-teman yang mendengarkan. Oke, thank you. Thank you. Yeah.